अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़े इश्क का एडिशनल सीन का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरहान 2-3 घंटों बाद कमरे में दाखिल हुआ और चरपाई पर तकिए के साथ टेक लगाए अपने सर पर अच्छी तरह चादर ओढ़े बैठी थी। रंगत जर्द थी, पूरे चेहरे पर रेड स्पॉट पड़े थे जो दर्द की शिद्दत में खून चेहरे पर जगह जगह सिमट सा आया था। यही हालत आंखों की थी जहां सुर्खी सी थी। बच्चा इसके पास कंबल में लिपटा गहरी नींद सो रहा था। अरहाम खानजादा को देखते वो नजरें झुका गई। जो कुछ हुआ वो अरहाम खानजादा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो इसे लेकर कितना हसास था इसे सेंध सेंध कर रखता था। आज इसकी एक हमाकत की वजह से वो यूं आया हुई। किसी अनजान के घर इसके बच्चे की डिलीवरी हुई। इसकी लापरवाही की वजह से इसका बच्चे की जान दांव पर लग चुकी थी। हूर को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो चुका था। वो निगाहें झुकाए बैठी अपनी आंखों में आए आंसू को गालों की जीनत बनने से रोक रही थी। अरहाम खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसके पहलू में पड़े बच्चे को गोद में उठाए इसकी पेशानी पर लब रखे थे। कमरे में गंभीर खामोशी छाई थी। वो अपने बच्चे को बेहद नरमी से चूमते हूर के पहलू में लिटाया गया था। अरहाम ने हूर पर निगाह डाली जो कपकपाते लबों के साथ निगाहें झुकाए सफेद चादर से अच्छी तरह अपना सर ढांपे अपने वजूद को भी ढांपे हुई थी। कैसी हो? अरहाम ने इसकी तरफ देखते नरमी से पूछा। ठीक हूँ, हूर ने बमुश्किल अपनी भराई आवाज पर काबू पाया था। निगाहें नहीं उठाई थी। बर्फबारी भी रुक चुकी थी। गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही ठीक होती है हम सुबह की रोशनी में यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा देर अनजान लोगों के घर रहना मुनासिब नहीं और अपने बच्चे की जरूरत की चीजें लोगों से लेकर रख लेना और ये पैसे किसी खातून को दे देना। ना भी ले जबरदस्ती दे देना। इन्होंने जो किया वो बहुत बड़ा एहसान है। ये पैसे इसके सामने कुछ नहीं। इस वक्त यही कर सकता हूँ। अरहाम संजीदगी से बोलते इसकी गोद में 5,000 के कई नोट रखते चारपाई से उठते कमरे से निकल गया था। हूर की आंखों में ठहरे आंसू इसके आरस का हिस्सा बने थे। वो बिना किसी लम्स के अपने सीने से लगाए बगैर चला गया था। वो कितनी दर्द से गुजरी थी। इसे जालिम संगदिल इंसान की कितनी जरूरत थी। इसने तो मुस्कुराकर देखना भी गवारा नहीं किया और तकिए पर ऊंधे मुंह सिसक कर रो दी थी। अरहाम खानजादा अपने बच्चे को बेहद नरमी से खुद में भींचे हुए था। वो गर्म कंबल में लिपटे हुए था जिसके चेहरे पर भी इस वक्त कंबल था। पूर गर्म कपड़ों, 2 गर्म जर्सी और सर पर बहुत बड़ी गर्म शाल से लिपटी हुई थी। फिर भी वो कमजोरी और सर्दी के बायस बुरी तरह से ठिठुर रही थी। इन मेहरबान लोगों ने इन कुछ घंटों में बेहद ख्याल रखा था। इसे गर्म सूप गर्म खुराक दी थी मगर अब बाहर आते ही वो बुरी तरह कांपना शुरू हो चुकी थी। सुबह की सफेदी निकल आई थी। बर्फबारी रुक चुकी थी मगर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। सड़कें जाम होने की वजह से इंतजामिया हरकत में आई हुई थी। सड़कें बर्फ से क्लियर की जा रही थी। अरहाम हूर को नरमी से बाजू के हल्के में लिए एक हाथ में अपने बच्चे को सीने से लगाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी के पास आते अरहाम ने इसे बेहद नरमी से सीट पर बिठाते हूर को बच्चा पकड़ाया जो कंबल में लिपटा गहरी नींद सो रहा था। वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में वो पहले ही हीटर ऑन कर चुका था। गाड़ी अच्छी खासी हीटेड थी। हूर ने बच्चे के चेहरे से जल्दी से कंबल हटाते चेक किया इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। इसके सांसें लेने पर वो शुक्र अदा कर गई थी। वो इसे लेकर काफी हसास हो रही थी। हमारा इस वक्त निकलना जरूरी था। बर्फबारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। रास्ता नहीं हो रहा था वरना मैं अपने बच्चे और तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर देता। वो विंड स्ट्रीम की तरफ देखते संजीदगी से बोला। हूर अपना निचला लब बेरहमी से काट गई थी। पता नहीं वो फिक्र कर रहा था या जता रहा था मगर वो इस वक्त अपने बच्चे के तन को दूसरे की उतरन से ढांपे हुए थी। इसके लिए खुद ये तकलीफ दे बात थी। क्या क्या नहीं सोचा था। लाखों रुपए की शॉपिंग की थी। सुल्तान शाह ने अरहाम ने इम्पोर्टेंट कपड़ों कीमती साजो सामान का ढेर लगाया हुआ था। इस वक्त इसका बच्चा बेहद मामूली कपड़ों पुराने से कंबल में मलबूस था। लगाने को डायपर तक नहीं था। कपड़े की नैपी इस्तेमाल करके इस अधेड़ उम्र औरत ने बच्चे को बहुत सख्ती से कपड़ों में बांधकर इसके गिर्द नाला बांधा हुआ था। हूर ने देखकर
نور کو یہ دیکھ کر ہال پڑ رہے تھے، مگر اس کے بعد ہی اس کا بچہ پرسکون ہوا تھا۔ اس کا فیڈر لینے کے بعد وہ اب گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا فیڈ لینے کے بعد وہ اب گہری نیند سو رہا تھا۔ تھکاوٹ محسوس ہوئی یا ابراہیم کو فیڈ کروانا ہو تو بتانا، گاڑی روک دوں گا۔ ارحام کی بات پر اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے۔ یہی نام تو ان دونوں نے مل کر سوچا تھا، مگر آج کتنی بڑی دیوار ان دونوں کے بیچ حائل ہو چکی تھی۔ ارحام خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ گاڑی اونچی نیچے راستوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ شہرام خان اپنے آفس میں بیٹھا سامنے لگی دیوار پر سنجیدگی سے اپنی سیاہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر جمع تھا۔ اسکرین پر چلتے نیوز پر شہرام خان کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، جہاں اس کی کریڈیبلٹی، اس کا کام کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ آسٹریلیا کی میلبورن ایک ہیلتھ سے جڑے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا، جس میں اس کے ساتھ دنیا کے کافی بڑے نامی گرامی آرکیٹیکٹ بھی شامل تھے۔ آج ہی ارتھکویک کے شاک کی وجہ سے اس بلڈنگ کو تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا، جس کا سارا ملبہ شہرام خان پر ڈال دیا گیا تھا۔ آس پاس کی باقی بلڈنگ محفوظ تھے، جس کی وجہ سے ذرا سے ڈیمیج پر بے حد واویلا مچا ہوا تھا۔ شہرام خان کرسی سے ٹیک لگائے اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے ہر حال میں آسٹریلیا جانا ہی تھا، ورنہ اسے بہت سے پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے چلے جاتے اسے پرواہ نہ تھی، مگر اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ساکھ کو وہ نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا تھا۔ شہرام خان نے سیدھے ہوتے اپنا موبائل نکالے اپنے لیے آسٹریلیا کی ٹکٹس بک کروائی تھی۔ شہرام خان کمرے میں داخل ہوا۔ بہارے گہری نیند سو رہی تھی۔ ابھی شام کے سائے ہی گہرے ہوئے تھے۔ کمرے میں نیلگو روشنی جل رہی تھی۔ بہرام کمرے میں نہیں تھا، وہ روزینہ خانم کے پاس تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے بہارے کی طرف بڑھا تھا۔ رات 12 بجے اسلام آباد سے اس آسٹریلیا کی فلائٹ تھی۔ اسے 4 گھنٹے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس سے پہلے اپنی بیوی کو منانا بھی تھا۔ وہ بہارے کے رد عمل کا سوچتے اس کی طرف بڑھتے، بیڈ پر بیٹھتے، بہارے کی سائڈ گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے شہرام خان کے لمس پر آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی۔ نہیں میری لیڈی باس، اس وقت کون سوتا ہے؟ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر اپنا سارا غصہ بہرام اور مجھ پر اتارو گی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتا جا رہا تھا۔ بہارے اپنی گلابی آنکھیں کھولے۔ شہرام کے لمس پر سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ وہ کافی شدت سے اسے چوم رہا تھا۔ پریگنینسی کے دوران وہ اس کے قریب بہت کم آتا تھا۔ یہ بات بہارے خان کو بہت چبھتی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے نرمی سے خود میں بھیجتے بھی اس کی قربت سے تڑپتا نہیں تھا۔ بہرام کے پیدا ہونے کے بعد 2.5 مہینے اس کی جان عذاب میں ڈالے رکھی تھی، اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ دن رات رومانس اس کا یہی کام ہوتا تھا، مگر اس کی پریگنینسی کے دوران وہ دو دنوں بعد اس کے قریب آتا بھی تو بے حد نرمی سے اسے چھوتا تھا۔ بہارے خان اسے ہمیشہ خود کے لیے بے قرار دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ شرم کے مارے اسے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر شہرام خان کی دوری اسے کافی چبھتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی طبیعت کا خیال کرتا تھا، مگر شہرام خان کی قربت، اس کی بے قراریاں، اس کی بےتابیاں، اس کی جنونیت وہ ہر پل محسوس کرنا چاہتی تھی، جو اب منفوذ لگتی تھی۔ شہرام خان اس کی گردن سے چہرہ نکالے اس کے ایک ایک نقش پر دیوانگی کے عالم میں لب رکھنے لگا۔ بہارے کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ بہت جنونیت سے اسے چوم رہا تھا۔ میری لیڈی باس، میری زندگی، میری بہارے، وہ بہارے کی بھاری آواز میں بولتے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ بہارے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اف، کیا کرو؟ مت کیا کرو یہ حرکتیں اس وقت۔ شہرام خان کا ہاتھ اپنے شرٹ سے ہٹاتے اس کی انگلیوں کو چومنے لگا۔ حسد ہوتا ہے ہر چیز سے، جس کو میری بہاریں ان لمحات میں چھوتی ہے۔ اپنی توجہ متبادل کرتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے خوبصورت ہاتھ یہاں نہیں چاہیے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کا ہاتھ بے باکی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ بہاریں اس کی حرکت پر سرخ گلنار ہوتے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ شہرام خان ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹتے بہارے کو بے حد نرمی سے اوپر کر گیا۔ کمفرٹیبل ہو بہارے؟ شہرام نے اسے اپنے اوپر کرتے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بہارے مسکراتے ہوئے اس کے دلکش نقوش پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی سینٹ کی خوشبو اسے اس کے لیے بے قرار کر چکی تھی۔ اس کی حالت میں ہر پرفیوم سے الرجی تھی، مگر جو سینٹ شہرام خان لگاتا وہ اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے اس کی مہک اپنے اندر اتارنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شہرام خان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ صبح تو میری طرف دیکھا نہیں، اب کیسے اچھی لگ سکتی ہوں؟
बहारे ने इसकी आंखों में देखते शिकवा किया, मुझे तो तुम हमेशा से बेहद खूबसूरत लगती हो। अब क्या चाहती हो मैं तुम्हें रुखसती से पहले की तरह घंटों देखा करूं? शहराम खान ने आईब्रो उचकाए थे। अब क्यों देखोगे? तुम्हारी मोहब्बत कम जो हो गई है, तुम बदल चुके हो। बहारे की बात पर वो सर सांस खींच गया। यानी मैं रुखसती से पहले वाली हरकतें करूं तो मेरी मोहब्बत पर तुम्हें तब यकीन आएगा। रुखसती के बाद कितना कुछ होता है, तुम्हें इससे तुम्हें क्यों नहीं लगता मेरी मोहब्बत पहले से कहीं गुना बढ़ चुकी है? वो उसकी आंखों में देखते सवाल पूछने लगा। जैसा कि बहारे ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, जैसा कि मैं तुम्हारे बाल घंटों संवारता हूँ, तुम्हारे पाँव की मसाज करता हूँ, तुम्हें अपने सीने पर लिटाकर तुम्हारे बालों में कितनी कितनी देर उंगलियां चलाता हूँ, हवेली में मौजूद हूँ तो कमरे से बाहर नहीं निकलता। बहराम खान जब से पैदा हुआ है तब से इसके लिए रात को मैं ही उठता हूँ। अगर दिन में भी तुम्हारे पास हो तो बहराम कंप्लीटली मेरी जिम्मेदारी होता है। तुम्हारे हाथ के खानों का दीवाना होते हुए भी दरख्शां के हाथ का खा लेता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मूरे के हाथ का खाना खाता हूँ या फिर तुम्हारे हाथ का खाता हूँ। अब बीवी के होते मूरे से कैसे कहूँ, तो खामोशी से दरख्शां जो बना लेती है वही खा लेता हूँ। 90% तुम्हारी वही आदतें जो रुखसती से पहले थी, जब भी बेरुखी बरतती हो तो चली जाती हो। मेरे कपड़ों, मेरी किसी चीज की परवाह नहीं होती। मैं तुम्हारी बेरुखी बरतने के बावजूद रोज तुम्हें मना लेता हूँ, इसमें भी मुझे यही कहती रहती हो मेरी मोहब्बत कम हो गई। अब बताओ मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए क्या करूं? मैं उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखते बेहद संजीदगी से बोल रहा था। जता रहे हो? वो हस्ब तवक्को वो भड़क उठी थी, वो इसके ऊपर से उठी थी। शहराम खान कहता लगाते इसे अपनी तरफ खींचते इसकी कमर पर अपना बाजू हमाल कर गया। मेरी आदतें तुम्हें बुरी लगती है। बहारे का चेहरा अभी भी तहाशा बेतहाशा सुर्ख था। यकीन मानो नहीं, मुझे तुम्हारी आदतों से इश्क है। शहराम खान के लबों पर शरारती मुस्कुराहट रक्सान थी। उसकी शरारती मुस्कुराहट देखते गुस्से से इसके लबों पर झुकते इसके निचले लब पर बेदर्दी से काट गई। वो उसके जंगली वार पर इसे बालों से जकड़े पीछे कर गया। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट है। और अपने निचले लब पर खून की बूंद उंगली से चुनते झुंझलाया था। फ्लाइट? कैसी फ्लाइट? बहारे ने उलझन भरी आंखों से देखा। मुझे ऑस्ट्रेलिया अपने काम के सिलसिले में जाना है। शहराम खान ने संजीदगी से इसे देखते इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करना चाहा। उसके बाजू को बेदर्दी से झटकते उठकर बैठते बेड से उतर गई थी। शहराम खान ने इसकी कनपटी सहलाते से देखा, जो बेड से उतरते इसे भीगी निगाहों से देख रही थी। वो बेड से उतरते इसकी तरफ बढ़ा। बहारे, समझने की कोशिश करो, मेरा जाना जरूरी है वरना मेरी साख बुरी तरह मुतासिर होगी। बस के करीब जाते डरने से बोलते इसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हमाल कर गया था। फिर तुम कहते हो तुम बदले नहीं शहराम खान, बहारे ने इसकी तरफ देखते सजाइया लहजे में कहा। बहारे, मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से ही मेरे बदलने का क्या ताल्लुक? शहराम खान का लहजा नर्म मगर संजीदगी का तासुर लिए हुए था। बदलने का ताल्लुक ना सही बेवफाई से तो है। बहारे से खुद से दूर धकेलते हुए बोले। शहराम खान इस बार खुद से दूर धकेलने पर पीछे हो गया था। दूसरे लम्हे शहराम खान ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल उठाई जमीन पर मारी थी। बहारे चीखती हुई कई कदम पीछे की जाने बढ़ा गई थी। शहराम खान ड्रेसिंग टेबल को जकड़े मिरर में देखते खुद के गुस्से पर बमुश्किल कंट्रोल कर रहा था। वो सोफे पर बैठे अफजारों कतार रो रही थी। शहराम खान अपना गुस्सा कंट्रोल करते इसकी तरफ बढ़ते इसके कदमों में पंजों के बल बैठा। बहारे ने अपनी गुलाबी आंखें इसकी सियाह पुरकशिश आंखों में गाड़ी। मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे तुम्हें अपनी वफादारी पर यकीन दिलाऊं, कैसे बताऊं? मैं तुमसे आज भी वैसे ही मोहब्बत करता हूँ, बल्कि हर गुजरते लम्हे में मेरी मोहब्बत बढ़ रही है। उसकी वजह तुम्हारा मेरे बच्चों की माँ होना भी है। तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना भी है। वो बेहद मुलायमत से बोलते इसके गाल पर चुपकी लट इसके कान के पीछे अड़स गया था। बहारे से सर सपाट निगाहों से देख रही थी। वो जा रहा था, इसे इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इनसिक्योर हो रही थी। इसकी जानदार पर्सनैलिटी, इसके साहिराना नकूश, इसकी मूछें, इसे यही सब दिखाई दे रहा था जिसकी वो दीवानी थी। तुम हजार बार रूठो बहारे, मैं हजार बार तुम्हारे कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे सर को झुका दूंगा, मगर तुम मुझे बेवफा कहो, मुझे ताने मारो, या बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या चाहती हो। अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर रुखसती से पहले और रुखसती के बाद वाले शहराम खान की झलक नहीं, मैं वैसे नहीं तुम्हारे लिए तड़पता। मुझे बताओ कैसे तड़पे? तुम्हारे लिए रात रात भर जागूं? मुझे तुम तब बेसुकून रखती थी। मैं तड़पता था, रातों को जलता था, मगर अब तुम मुझे सुकून दे देती हो।
तुम्हारा मेरी बाहों में होना मुझे सुकून की नींद दे देता है। मोहब्बत में कमी नहीं आई बहार, वक्त हालात बदल चुके हैं। तुम जालिम महबूबा से एक मोहब्बत करने वाली बीवी बन चुकी हो। ठहराव आ चुका है, मुझ और जज्बातों को लगाम लग चुकी है। मगर मोहब्बत इश्क तो पहले से बढ़ चुका है, इतना कि तुम सोच नहीं सकती। वो अब नरमी से इसकी हथेलियां चूम रहा था, उसका नर्म और गर्म लम्स महसूस करते निगाहें झुकाए हुए थी। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें लगता है मैं आयजुल से निकाह करने से इसके लिए पलटा कि तुम माँ बनने वाली थी? शहराम के सवाल पर उसने ताज्जुब निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखकर, तुम्हें अपने पास देखकर मेरा इरादा बदल चुका था। मेरे सामने दुल्हन के लिबास में मेरे बच्चे की माँ नहीं, मेरा इश्क खड़ी थी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं इस वक्त आसमान पर पहुंच गया, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे आंसुओं में खुद को देखकर। कौन ऐजल, कौन दूसरी औरत? मुझे तो अपने सामने खड़ी औरत चाहिए थी, जिसके इश्क में सर से पैर तक डूबा हुआ था। वो इसके लैब को अब नरमी से चूम रहा था। बहारे अपने आंसू रोकने, अपने लब बेदर्दी से काटने लगी। क्यों नहीं समझती? इस वक्त तुम्हारी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया था, मगर मैं तुम्हारी बेरुखी की वजह से इसकी तरफ नहीं बढ़ा था। मैं सिर्फ इसे बचाने के लिए इससे वादा कर बैठा। मुझे कभी किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी नहीं रही। हर जगह तुम थी, कभी तुम मेरी आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं हुई। मुझे पता होता तुम्हें मेरी डॉक्टर एजल से दोस्ती से मसला है, यकीन करो मैं ये दोस्ती खत्म कर देता। तुम बचपन से मुझे दूसरे निकाह का कहती आई थी, मैं दूसरा निकाह कर लूं। तुम रुखसती से पहले जाए नमाज पर बैठकर मुझे सुनाने के लिए कितनी ऊंची ऊंची दुआएं मांगती थी। याद करो तुम एक मर्तबा लाउंज में जाए नमाज डालकर किस तरह रोते हुए दुआ कर रही थी। मुझे कोई दूसरी औरत पसंद आ जाए, मैं इससे निकाह कर लूं। ये रमजान की 27वीं रात थी। सारी रात मैं लाउंज में सोफे पर बैठकर तुम्हारी बद्दुआएं सुनता रहा। तुमने भी मुझे सुनाने के लिए मेरी मरने की तलाक की, मेरे दूसरे निकाह की दुआएं की। वो शहराम खान की बातों पर अपने निचले लब को मजीद बेदर्दी से कुचलने लगी। तब तुम छोटी नहीं थी, मेडिकल के लास्ट ईयर में थी। बहारे वो इसे मजीद शर्मिंदा कर रहा था और शर्मिंदगी से अब बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। मैंने इस रात तुम्हारी किसी बद्दुआ पर आमीन भी नहीं कहा था। तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, मगर दूसरी औरत से निकाह करने वाली बात पर एक लम्हे के लिए आमीन नहीं कहा था। तो मेरी जिंदगी में दूसरी औरत के आने की दुआ करती रही। मैं इस रात तुम्हारे दिल में अपने इश्क के लिए दुआ मांगता रहा। मैं नहीं जानता डॉक्टर आइजल का हमारी जिंदगी में आना खुदा की तरफ से हमारे लिए था या मेरी गलती थी। अगर डॉक्टर आइजल ना होती तो शायद तुम आज भी मेरी ना होती। मैं आज भी रातों को तड़पता, लम्हा लम्हा अजियत से मरता। वो संजीदगी से बोलते बहारे की झुकी निगाहों पर अपनी निगाहें जमाए हुए था। मुझे नहीं समझ आया तुम डॉक्टर आइजल से जेलस हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त थी, बाहर तालीम हासिल की और भी लड़कियों से मेरी दोस्ती थी, काम की हद तक। डॉक्टर आइजल से भी काम की हद तक थी। वो अपनी महरूमियां मुझे अक्सर बताती थी, मैं खामोशी से सुन लेता था। तुम्हारा ऐसे लिए नहीं बताया कि तुम मेरा इश्क तो जरूर थी, मगर मुझे हर वक्त जलाती थी, तड़पाती भी थी। मैं मैं क्या जिक्र करता, जिससे इश्क करता हूँ वो मुझसे नफरत करती है। हॉस्पिटल में तुमने छुपाया, इसलिए डॉक्टर आइजल जब पाकिस्तान आई तब भी इसे कुछ नहीं बताया। वो संजीदगी से बोल रहा था, वो खामोशी से सुन रही थी। तुम्हारे सामने इन 7 माह में मैंने डॉक्टर आइजल की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही मेरी जिंदगी में नहीं करती थी। वो मर भी जाती, मुझे परवाह नहीं होती थी। तुम्हारा एक आंसू डॉक्टर आइजल की जिंदगी पर भारी था। वो अब नरमी से इसके आंसू साफ कर रहा था। कदोरत धुल रही थी, मगर वो जा रहा था, अभी भी बेयकीन थी। इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने वो सेज सजाई, तुम्हें तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। मैं इसका कभी मदावा नहीं कर सकता। यकीन करो मेरे अंदर इस सेज के कोई अरमान नहीं थे। इस रात तुम्हारे आने से पहले इस सेज पर तुम्हें देखा था। 2 ऑप्शन थे, बहारे निकाह करना और ना करना। अगर निकाह करना तो पूरी ईमानदारी से करना, और इस बात पर सिसक उठी थी। मर्द से 4 निकाह नहीं कर सकता, इसे इजाजत है। खुदा ने उसे निकाह की इजाजत इसलिए दी। वो अगर निकाह करे तो इनमें इंसाफ करे। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता तो मुझे लगता है वो तीसरा निकाह करने का मिजाज नहीं है। मेरी गलत नियत ना थी, ना मैं तुम्हें सजा दे रहा था, ना मैं अपने हवास पूरा करना चाह रहा था। मेरी जरूरत, मेरी हवस, मेरी दीवानगी, मेरी मोहब्बत का हर रास्ता तुम तक जाता था। किसी दूसरी औरत को छूना मेरे लिए भी तकलीफ दे होता था। बहारे वो उसके गाल पर हाथ जमाए, उसकी पेशानी पर लब रख गया। तुम्हें लगता है तुम बहराम की मर्तबा मेरे साथ साए की तरह रही, इसलिए मैं डॉक्टर आइजल के करीब ना जा सका? गलत लगता है बहारे।
میں اس کے قریب جانا ہی نہ چاہتا تھا. میں تو اس کے کمزور لمحے میں آنے کی وجہ سے دن رات پچھتاتا تھا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی. آج بھی تمہیں غلط لگتا ہے. تم مجھے خود کے ساتھ باندھ کر رکھو گی تو میں کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکوں گا. میں دوسری عورت پر ایک نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا بہارے. اس کے قریب کیا جاؤں گا؟ وجہ تمہاری انسیکیورٹی، تمہارا ڈر نہیں، میری شدید محبت ہے. وہ سنجیدگی سے بولتے کھڑا ہوا تھا. وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی. اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا بہارے. جیسے تم ڈاکٹری کرنا نہیں چھوڑ سکتی میں تمہیں امتحان میں ڈالوں کہ تم میرے لیے گھر بیٹھ جاؤ. تم بیٹھو گی کبھی نہیں بیٹھو گی. میں چاہوں گا بھی نہیں چاہوں گا تب بھی نہیں. وہ ہسپتال تمہارا ہے، تمہارے لیے بنا تھا، پھر بھی میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا زندگی میں کبھی وہ لمحہ آئے جس میں مجھے لگے کہ تم نے مجھے امتحان میں ڈالا. میں اپنا کام چھوڑنے پر پچھتاؤں. وہ اپنی پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بول رہا تھا. وہ اپنے لفظوں سے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا تھا تو زمین پر بھی پٹک سکتا تھا. وہ پتہ نہیں کیوں بیچ میں معلق تھی. وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا. وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی. وہ کمرے کے وسط سے کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا تھا. وہ ایک ایک کرچی اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا تھا. وہ جانتی تھی وہ کرچیاں اس کے لیے اکٹھی کر رہا تھا. کوئی کرچی نہ اسے چپ جائے. بہارے اس کی سحر انگیز پرسنالٹی دیکھ کر صوفے کی پشت سے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مونتے. انسیکیورٹی مزید بڑھ گئی تھی. وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھائے، اکٹھا کیے، اسے باسکٹ میں ڈالے. ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. بہارے خان کا دل لرزنے لگا تھا. وہ کیسے بتاتی شہرام خان کو کہ بہارے خان کو جب سے عشق ہوا تھا تو سکون کو ترس گئی تھی. وہ تو آج بھی اب تڑپتی تھی، جلتی تھی راتوں کو جاگ کر اس سحر انگیز نقوش دیکھتی تھی. مگر شہرام خان سکون پا گیا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں آیا تھا. وہ بہارے کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا. بہارے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. میری بیٹی اور تمہاری زندگی تمہارے پاس میری امانت ہے بہارے. اس کے کان میں مدھم سا بولتے اس کی سائڈ گردن پر لب رکھتے کمرے سے نکل گیا تھا. بہارے نے پہلو میں اٹھتے درد پر گہرے سانس لیتے ڈاکٹر ماہین کو کال ملائی. میں آ رہی ہوں ہاسپٹل ڈاکٹر ماہین، وقت آ چکا ہے. وہ سنجیدگی سے بولتے فون بند کر چکی تھی. بہارے خان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کے بعد کچھ دیر بعد اس کا سی سیکشن کر دیا گیا تھا. اسے ڈاکٹرز نے سی سیکشن پہلے ہی ریکمینڈ کر دیا تھا. ڈیٹ تھوڑی سی آگے کی تھی مگر پین اور واٹر بیگ کی وجہ سے اس کا آپریٹ کچھ دن پہلے کر دیا گیا تھا. بہارے خان نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا. اس بار اس کا بی پی نارمل تھا. وہ بہت تکلیف سے نہیں گزری تھی. بہارے کمرے میں لیٹی اپنی قریب گلابی کمبل میں لپٹے نومولود کو دیکھ رہی تھی. وہ فیڈر پینے کے بعد اس کے پاس بیڈ پر ہی سو رہی تھی. اسفندیار خان عابیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا. امینا خانم اور روزینہ خانم پہلے سے اس کے پاس موجود تھے. کیسی ہو؟ اسفندیار خان نے بہارے کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے. ٹھیک ہوں لالا. بہارے آہستگی سے بولتے آنکھیں مون چکی تھی. اسفندیار خان بہارے کی بیٹی کو گود میں اٹھائے. اسے گال کو بے حد نرمی سے چھو گیا تھا. وہ بہارے کی بیٹی کو گود میں اٹھائے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. عابیر اسفند کی نم نگاہیں دیکھتے اپنے لب بے دردی سے کچلتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے بیٹھ گئی تھی. اس دن کے بعد ان دونوں میں کافی حد تک کھچاؤ سا آیا ہوا تھا. شہرام خان بہت خوش قسمت ہے کہ اسے اللہ نے بیٹی دی. وہ نم سا مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا. تم بھی خوش قسمت ہے اسفند، تمہیں تو اللہ نے دو بیٹیاں دینے جا رہا ہے. امینا خانم نے مسکراتے ہوئے کہا. اسفندیار خان کے جنون سے سب واقف تھے. میں تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں. مجھے 2 بیٹیاں اور دنیا میں مرا جمیلہ مل گئی. دنیا کی سب سے خوبصورت عورت میری قسمت میں لکھی گئی. وہ عابیر کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا. عابیر اسفندیار خان کو ایک نگاہ دیکھتے رخ موڑ گئی تھی. جس دن وہ اس کے جھوٹ سے واقف ہوگا اسے اپنی قسمت پر روئے گا. عابیر کو یقین تھا. بہارے شہرام خان کہاں ہے؟ روزینہ خانم نے اونچی آواز سے پوچھا. وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ آسٹریلیا گیا ہے. بہارے کی آواز نم ہوئی تھی. وہ کیسے جا سکتا ہے آسٹریلیا اس وقت میں؟ اسفندیار خان نے بچی کو کارٹ میں ڈالتے بڑھتا. ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا اسفندیار خان جو 9 مہینے اپنا بیوی کا پلو سے بن جائے. نہ بیٹیوں کے لیے اتنا پاگل ہو. روزینہ خانم تنزیہ مسکرائی تھی. امینا خانم روزینہ خانم کی زہر اگلتی زبان پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی. وہ ویسے بھی نہیں بولتی تھی. اسفندیار خان کے سامنے تو بالکل کچھ نہیں کہتی تھی. لالا ایمرجنسی تھی، میرے جانا پڑا، آ جائے گا. آپ بلورین کے کان میں اذان دے دیں پلیز. بہارے نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھتے کہا. شہرام خان نے یہی نام تجویز تھا.
حسن یہاں خان بہارے کے کہنے پر بچی کو اٹھائے سے کان میں مدھم آواز میں اذان دینے لگا۔ شہرام خان کو امینا خانم فون پر بتا چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے، بلکہ ہاسپٹل سے ڈاکٹر ماہم اسے کانٹیکٹ کر کے مبارکباد دے چکی تھی۔ وہ اسٹل آسٹریلیا میں پھنسا ہوا تھا، بہارے کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا نمبر آف تھا۔ 2-3 بار امینا خانم عابر کے نمبر پر فون کر کے بہارے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون بہارے تک پہنچ جاتا تھا مگر وہ بات کیے بغیر فون رکھ دیتی تھی۔ وہ آسٹریلیا میں بیٹھا جنجلا کر رہ گیا تھا، وہ کام مکمل کیے بغیر نہیں آ سکتا تھا۔ اسے 2-4 دن لگ جانے تھے مگر وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے، یہ خبر اس کے لیے خوشی سے ساتھ تکلیف دے بھی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بہارے کے پاس نہیں تھا۔ شہرام خان جیسے بھی کر کے تیسرے دن سوات پہنچ آیا تھا، وہ سیدھا ہاسپٹل ہی آیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بہارے بلو ڈریس میں دوپٹہ سر پر اوڑھے کمرے میں آہستگی سے ٹہل رہی تھی۔ ڈاکٹر ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ درد بہارے کے زرد چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ماہین شہرام خان کو دیکھتے بہارے کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ بہارے شہرام خان کو دیکھتے بے رخی سے نگاہیں پھیر چکی تھی۔ شہرام خان بہارے کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے سر پر لب رکھ دیا۔ آئی ایم سوری میری بہارے۔ وہ بہارے کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ بہارے دل پتھرائے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ شہرام خان نے سوات میں لیٹی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ، میرا دل کا ٹکڑا، میرا چاند، وہ گلابی کمبل میں لپٹی سوئی ہوئی گلبرین کے چہرے کو نرمی سے چوم گیا۔ وہ اسے احتیاط سے کوت میں لٹاتے بہارے کی طرف بڑھا جو اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسی دوران ڈاکٹر مہرین اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر مہرین نے شہرام کو دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے آپ صرف یہ بتائیں میری بہارے کیسی ہے؟ شہرام خان اپنی پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بہارے کو گرم محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اسٹل چہرے پر بے رخی سجائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر فلاپین ٹیوبز بند کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی، کیونکہ ابھی یہ بہت ینگ ہے، اور دوسرا ان کا سیکنڈ بیبی تھا۔ ویسے بھی کوئی ڈاکٹر اتنی ینگ ایج میں ٹیوبل لائگیشن نہیں کرتا۔ مگر ڈاکٹر بہارے اور آپ یہ چاہتے تھے، میں کیا کر سکتی تھی؟ ڈاکٹر مہرین نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ شہرام خان دھواں چہرے کے ساتھ یہ سب سن رہا تھا۔ کیا مطلب سر؟ آپ ہی کی پرمیشن سے ہوا؟ آپ کے اور ڈاکٹر بہارے کے پرمیشن پیپرز پر سائن تھے، آپ نے ہی تو اجازت دی۔ ڈاکٹر مہرین نے شہرام خان کا صرف چہرہ دیکھتے سے پیپرز تھمائے جس پر شہرام خان اور بہارے کے سائن تھی۔ شہرام خان نے بہارے پر اپنی سرسبز نگاہیں گاڑی تھی جو بنا کسی ندامت کے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو میری اجازت کے بغیر؟ کیسے؟ شہرام خان چیختے ہوئے وہ پیپرز والی فائل زمین پر پٹک چکا تھا۔ تم مجھ سے جواب دہ نہیں ہو، بہارے نے سرسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیوں جواب دہ نہیں ہو؟ بیوی ہو میری، تم کیسے یہ فیصلہ لے سکتی ہو؟ کیسے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ غصے سے سرخ رنگت گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ گراتے ہوئے بہارے کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے بے دردی سے جکڑے پر جھکا۔ ٹانگوں میں کھچاؤ پڑتی وہ پھر سسک اٹھی تھی۔ شہرام خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ بڑے عرصے بعد اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ سر شہرام، یہ ہاسپٹل ہے، آپ کی بیوی کا آپریٹ ہوا ہے، ان کی نازک حالت ہے، آپ اپنی بیوی کا نہ صحیح اپنے کچھ دن کی بیٹی کا ہی خیال کر لیں۔ ڈاکٹر مہرین نے لب کھینچے کہا۔ شہرام خان کچھ پل بہارے کو سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ آج حد پار کر چکی ہو، ہر حد۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ شہرام خان اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی تھی؟ وہ آگے بچہ نہیں چاہتا تھا مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کرے، کنسیو نہ کرے، اور کرنے کے اور بھی طریقے تھے، مگر پرماننٹلی یہ کیسے کر سکتی تھی؟ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آخر کیسے کر سکتی تھی؟ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سرابی سوچوں میں کم سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اتنی ضدی تھی اس کی بہارے، اتنی ضدی کہ اسے سزا دینے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوتے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے خون چھلکا رہا تھا۔ اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ اس کے آسٹریلیا جانے پر اس نے اس سے اتنا بڑا بدلہ لیا کہ وہ بار وہ ایسے کرتی تھی، ہر بار وہ ایسے کرتی تھی۔ بچپن سے جب تک اسے سزا نہ دے لے اسے چین نہیں آتا تھا۔ وہ درد و کرب سے سوچتے سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ بہارے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر وہ اس کے ساتھ حویلی نہیں گیا تھا، بلکہ اسے دوبارہ دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی لائٹس آف کیے اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ رات گہری اور تاریک تھی۔
کھڑکی سے برستی بارش نظر آ رہی تھی، باہر گہری سیاہ تاریکی تھی، اس کے اندر بھی تاریکی اتر رہی تھی۔ شاید اس عورت نے اس سے عشق کا دعویٰ بھی کیا تھا، عشق نہیں کیا تھا، اگر کرتی تو یہ سب کرتی۔ وہ تلخی سے سوچتے سگریٹ کا زہریلا دھواں اپنے اندر اتار گیا تھا۔ عشق اس نے کیا ہو یا تجھ سے نہ کیا ہو، مگر تو نے اس عورت سے عشق کیا، وہ صرف تیری بیوی نہیں۔ سینے میں دھڑکتی دھڑکن ہے، وہ بے چین ہوتے سیدھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پھیلا درد یاد آیا تھا، وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس پڑتے کرسی سے اٹھا تھا، اپنا کوٹ بازو پر ڈالے وہ ہسپتال سے نکل آیا تھا۔ ہر بار اس کا ہر درد ہنس کر سہا تھا، اب کیوں نہیں؟ وہ اب صرف اس کا عشق نہیں، اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ وہ تھکا تھکا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، بہاریں کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کی طرف بڑھا تھا، شہرام خان کے قدموں کی دھمک سنتے وہ اپنی سسکیوں پر قابو پا گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب لیٹ گیا تھا، بہاریں اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتے محسوس کرتے۔ سانسیں بند کر گئی تھی، سانسیں بند ہوئی تھی، اس دشمن جان کی خوشبو اپنے پاس محسوس کرتے کمرے میں اب دونوں کی سانسیں گونج رہی تھی۔ بہاریں اس کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، وہ اس کے پاس سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ گلورین روزینہ خانم کے پاس تھی، بہرام درخشا کے پاس تھا۔ گلورین نے بہرام کی طرح بہارے کا فیڈ نہیں کیا تھا، وہ فیڈر پیتی تھی۔ بہارے کی طبیعت کے پیش نظر گلورین وہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹے، اسے سیدھا کیے، اس کے چہرے پر جھکے، اس کی آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ بہارے خان بے یقین ہوئی تھی، جب نام بہارے آ جائے شہرام خان کا خوار ہونا لکھا جا چکا ہے۔ وہ اس کے کان میں مدھم سرگوشیاں کر گیا۔ بہارے نے مدھم نلگو روشنی میں اسے بے رخی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری سزائیں سہنے کی عادت ہے، بچپن سے سہتا آ رہا ہوں، اب کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھیں نرمی سے چوم گیا۔ بہارے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور جھٹکو یا نفرت کرو، شہرام خان تم سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھے لمب چلائے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ بہارے کی شرٹ وہ نرمی سے اوپر کھسکا گیا تھا، اس کے سٹیچز بینڈیج ہونے والی تھی، اس نے پٹی نہیں چینج کی تھی، وہ نرمی سے پٹی ریموو کر گیا تھا۔ وہ سیدھی لیٹی اب آنسو بہہ رہی تھی۔ شہرام نرمی سے سٹیچز محلول سے صاف کرتے، سائڈ ٹیبل سے سرجیکل بینڈیج اٹھائے اس کے سٹیچز پر لگا گیا تھا۔ وہ اب اس کے قریب بیٹھے اس کا سر نرمی سے دبا رہا تھا، وہ آنکھیں موندے مزید شدت سے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ اس کا سر دباتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گئی تھی۔ شہرام خان بیڈ ٹران سے ٹیک لگائے، سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اسے آج بھی تکلیف کی حدوں پر ایک ہی عورت پہنچا سکتی تھی، وہ تھی اس کے پہلو میں لیٹی عورت۔ وہ خود پر قابو پائے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ زران نے فون رنگنگ پر اپنا ایک ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھاتے اپنا بجتا فون اٹھایا۔ دائیں بازو میں سے کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ابریش اس کے کندھے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ مجال ہے وہ اس دوران ہل بھی سکتا ہو۔ زران نے ابریش کی طرف دیکھتے گہری سانس لیتی کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، شہرام خان کی کال آ رہی تھی۔ لالا اس وقت آپ کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر داجی آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ انہیں وہ رکا کیا ہوا ہے انہیں؟ زران نے پریشانی سے پوچھا۔ انہیں اٹیک آیا ہے۔ شہرام کی بات پر وہ ابریش کو خود سے علیحدہ کرتے اٹھ کر بیٹھا۔ ابریش زران سے دور کرنے پر نیند سے جاگ چکی تھی۔ زران کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ میں آ رہا ہوں۔ ہاں ابھی آ رہا ہوں، زران عجلت میں بولتے فون بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا زران؟ ابریش نے زران لمب کی مدھم روشنی میں زران کی اڑی رنگت دیکھتے تشویش سے پوچھا تھا۔ ابریش داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ زران نے ابریش کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے زران اسے زہلے کے پاس رکنے کا کہتا وہ پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ ابریش تمہارا اس کنڈیشن میں بار بار سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی کلام سے ہو کر آئی ہو، اب سڑکیں بھی خراب ہیں۔ وہ ابریش کی احمقانہ بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ زران میں بھی داجی کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اس وقت آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں پر لب رکھتے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ میرے جذباتی بیوی، میں آ جاؤں گا ایک دو دن میرے بغیر رہنے میں کیا حرج ہے؟ تم بتاؤ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں؟ جب تک تم میرا جینا حرام نہ کر دو مجھے چین نہیں آتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولتے ابریش کی آنکھوں میں شرارے دوڑا چکا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ پھر، وہ غصے سے بولتے کروٹ بدلتے ہی لیٹ چکی تھی۔ زران اس کی طرف جھکتے اس کے سائڈ گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ تو میری جان کا آزار ہونے کے ساتھ ساتھ میری جان بھی ہو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مگر تم میری جان اس وقت میرے بغیر کچھ دن رہ لو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ کان کی لو پر زبان پھیرتے سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زران اس زلزلے کے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا،
تمہارے بغیر مرنے کا، مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، تمہارے ساتھ مرنا ہے، وہ سیدھے ہوتے بھیگے لہجے میں بولے۔ اف! وہ سرد سانس کھینچتے ابرش کے گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ میری جذباتی بیوی، کیا کروں میں تمہارا؟ وہ اس کے اوپر آتے اس کی گردن نرمی سے چومتے اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ زران! ابرش نے اسے پیچھے کرتے ہوئے اسے ہولے سے دیکھا۔ پورے سفر کے دوران تمہیں رومانس کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں جا کر بھی تم مجھے 2 دن کے لیے بھول جانا۔ داجے شہرام، اسپن مورے عابر سب کو وقت دوں گا، لیکن کہ تمہیں اس کے لیے تمہارے ساتھ رومانس کر کے تمہیں کول کرنے لگا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم مجھے تنگ نہ کرو۔ زرانے سے دیکھتے بے باکی سے بولتے آنکھ وینک کر رہا تھا۔ مجھے کول کر رہے ہو اور تمہارا کیا، تمہیں میری طلب نہیں ہوتی؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہا۔ میری بیوقوف بیوی، ہر وقت میری آنکھوں میں طلب بن کر دوڑتی ہو اور اپنے منسٹر کو ابھی تک پہچان نہیں پائی۔ میرے لفظوں پر غور کرنے کے بجائے میری آنکھوں میں دیکھ لیا کرو، تمہیں اندازہ ہو تمہارا منسٹر تم پر جان دیتا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کے نقوش کو چومنے لگا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ زران اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور رومانس۔ ابرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی طرف دیکھا۔ زران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھتے اس پر جھکے لیمپ آف کر گیا تھا۔ میری بے شرم بیوی، اس کے ساتھ لپٹتے مدھم سرگوشیاں کرتے اسے خود میں سماتے چلا گیا تھا۔ اس کے جسم کے پردے اترتے چلے گئے تھے، مکمل اندھیرے میں معائنہ خیز سانسوں کا رقص بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ابرش کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے کارپوش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گلابی چنوٹوں والی گرم فراک پر سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے تھی، اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا۔ میری زندگی، میری جان! وہ اس کے چہرے پر نقاب دیکھتے گہرا مسکرایا۔ وہ پردے میں لپٹے اس پر کس طرح بجلیاں گراتی تھی، کوئی زران خانزادہ سے پوچھتا۔ وہ اسی لیے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ اس کی گاڑی آگے بڑھی تھی۔ عابر نے بے چینی سے کروٹ بدلتے اسفندیار خان کی پشت پر نگاہ ڈالی، جس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کا خیال ویسے ہی رکھ رہا تھا، مگر اس کے قریب آنے کے لیے اپنی بےتابیاں، اپنی بے قراریاں ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ اسلام آباد کا آفس بھی جوائن کر چکا تھا، باقاعدگی سے وہ جا رہا تھا۔ کبھی فلائٹ بھی بائی روڈ اسلام آباد جاتا، مگر رات 11 بجے سے پہلے وہ حویلی آ جاتا۔ درخشاں مینا خانم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسفن کی غیر موجودگی میں وہ نیچے اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ جب وہ حویلی میں ہوتا، وہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتا۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ اسفن کے سہارے کے بغیر سیڑھیاں اترتی چڑھی نہیں تھی۔ رات کو وہ واپس آتا تو اس کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب آیا تھا، مگر وہ اس کی طرف سے کروٹ لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ عابر کو اس کی گہری نیند کافی چبھتی تھی۔ اس کی بیگانگی، لا تعلقی سے عابر کے دل میں غم و غصے کی لہریں اٹھی تھیں۔ عابر نے اٹھ کر بیٹھتے سائڈ لیمپ آن کیا تھا۔ وہ ہر روز ایسے ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ عابر نے بھر بھر جلتے سائڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا کر زمین پر پوری قوت سے پھینکا۔ شو پیس کے ٹوٹنے پر اسفن یار خان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس نے کروٹ لیتے، نیند سے بھری آنکھیں کھولتے عابر کی طرف الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسفن یار خان کے دیکھنے پر بے رخی سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہو؟ شو پیس کیوں پھینکا؟ میری بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ اسفن یار خان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عابر غصے سے اسفن یار خان کا ہاتھ پیچھے دھکیل گئی۔ اسفن یار خان منہ پر ہاتھ پھیرتے کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھتے، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے، اس کے پیٹ پر بے حد نرمی سے اپنے لب رکھنے لگا۔ عابر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ آئی ایم سوری میرا سرگلاب، مجھے اس دن یہ سب تم سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں مر تو سکتا ہوں، مگر اپنے سرگلاب اپنی پٹھانے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسفن نے اٹھ کر بیٹھتے عابر کے رخساروں پر سے بہتے آنسو بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کیے تھے۔ اگر میں آپ کو بیٹی نہ دے سکی، پھر بھی میری جگہ کسی کو نہیں دیں گے؟ عابر نے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ کہ کیا کہہ رہی ہو تم عابر؟ تم مجھے نہیں بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دینے جا رہی ہو۔ اسفن یار خان نے اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے اس کے بہتے آنسو اب اپنے لبوں سے چنے تھے۔ اسفن پھر بھی اگر بیٹی نہ ہوئی؟ وہ عابر کے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی تھی۔ عابر یکدم اس کی نیلی آنکھوں کی سرخی رنگت کو گلابی بائن میں بدلتے دیکھتے سٹل ہوئی تھی۔ اسفن یار خان باقی کی حویلی کے مردوں کی طرح آنکھوں اور چہروں کی رنگت اتنی تیزی سے سرخ نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود پر ضبط کر جاتا تھا، غصہ بھی جلد نہیں آتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں کی رنگت لمحوں میں بدلی تھی۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو عابر؟ کتنی بار الٹرا ساؤنڈ کروا چکی ہو، بیٹیاں ہی آئی ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ، میں ان کی رپورٹس کو نہیں مانتا، مگر میرا دل، میری روح کہتی ہے اللہ مجھے بیٹیاں دے گا۔ میں نے تہجد میں رب سے بیٹیاں مانگی ہیں، ہر سجدے میں بھی بیٹیاں مانگی ہیں۔ میرا رب میری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ مجھے سمجھ آتا ہے تمہاری کنڈیشن ایسی ہے، ایسی حالت میں عورت کو مختلف اس طرح بھی سوچیں آتی ہے، مگر ایسے مت کہو میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔
وہ اس کے آنسو نرمی سے انگوٹھے سے صاف کرتے بول رہا تھا، پھر بھی اگر میں آپ کو بیٹی نہ دے سکی، ہمارے گھر بیٹی نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ مجھے چھوڑ دیں گے؟ دوسری شادی کریں گے؟ تو پھر جائیں گے مجھے چھوڑ کے؟ حسن یار خان جیسے پھر پہلے مجھے چھوڑا تھا، مجھے آپ سے یہی امید ہے، مجھے دوسری شادی کا تانا دیا، مجھے نفرت ہے آپ سے، میں آپ کو بیٹیاں نہیں دے سکتی، نہ دوں گی۔ عابر اس کا گریبان میں ہذیانی چیختی تھی، وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہیں پا رہی تھی۔ حسن یار خان اتنے دنوں کی بے رخی، اس کا دوسری شادی کا تانا، اس کا بیٹیوں کے لیے جنون اسے پاگل سا کر چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے عابر، مورے صحیح کہتی ہیں، تمہارا دماغ آسمانوں پر میں پہنچا چکا ہوں۔ تم پہلی عورت ہو جو ماں بننے والی ہو۔ بہارے ابرش پھور بھابھی سب ہیں، تمہیں ایکسٹرا پیار محبت دیا، مگر تم کیا کر رہی ہو؟ اس دوران مجھے جس طرح ٹریٹ کرتی ہو، یہ میری ہمت تھی جو برداشت کرتا رہا۔ وجہ تم نہیں، میری بیٹیاں ہیں، خبردار میری بیٹیوں پر حق جتایا، تم ہوتی کون ہو مجھے میری بیٹیاں نہ دینے والی؟ وہ اپنا گریبان چھڑواتا بھڑک اٹھا تھا۔ عابر دل سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثابت ہوتا تھا پہلے بدلے کے طور پر استعمال کیا، اب حسن یار خان بیٹیوں کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں آپ کے نزدیک، عابر نے ڈبڈبائی لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں مزید اس کمرے میں نہیں رہ سکتا، بلکہ مجھے اسلام آباد سے ہی آنا نہیں چاہیے تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو ایک قدم اسلام آباد میں رکھتا۔ ایک سوال، اب اس میں تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ تمہارے بھائی نے مجھے تانا مارا، یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کھڑے ہوتے چیخا تھا، سب کچھ ہے میرے پاس، بینک بیلنس سب کچھ، مگر کل کو میرے بچے اور میری بیوی کو کوئی تانا نہ دے، ہمارے اس فیملی بزنس سے کوئی تعلق نہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے لالچ ہے کہ میری بیٹیوں کا حق کوئی نہ مارے، اس بزنس پر بھی میری بیٹیوں کا حق ہونا چاہیے، وہ چیخ رہا تھا۔ عابر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سے مقابل کے لبوں سے نکلتے لفظ بیٹی سے نفرت ہو چکی تھی۔ حسن یار خان سے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اپنی گاڑی کی چابی اپنا موبائل کوٹ اٹھائے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے کارپورٹ کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے حویلی سے نکل آیا، ڈرائیور تک کا انتظار نہیں کیا تھا، اس کی گاڑی سیاہ تاریکی میں اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حسن یار خان تھکے تھکے انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے، وہ آج سارا دن آفس میں گزار کر اسلام آباد میں اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا، اب وہ پھر سے سوار جا رہا تھا۔ ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے اور عابر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عابر کا خیال رکھنے کے لیے وہاں زاران شہرام سب تھے، مگر وہ پھر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زاران بھی سوار چلا آیا تھا، ارحام لندن گیا تھا، بزنس کو وہی دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان کا تانا کسی زہریلے تیر کی طرح تھک کر کے دل میں پیوست ہوا تھا، اس کے لیے وہ خود کو اتنی مصیبت میں ڈال رہا تھا، اسے جسمانی تھکن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ذہنی تھکن ڈسٹرب کر چکی تھی۔ عابر کے 9 مہینے ہی یہی کنڈیشن رہی تھی، زیادہ تر روتے ہی دیکھا تھا، نہ اسے وہ جسمانی طور پر سکون پہنچا رہی تھی، نہ ذہنی طور پر۔ وہ اب تھک سا چکا تھا، عابر کی کل کی باتیں یاد کر کے وہ سلگ رہا تھا۔ اسفن نے تھکا تھکا سا سانس باہر خارج کیا، آج اس کا ڈرائیور بھی نہیں تھا، اس ٹائم سوار کی کوئی فلائٹ بھی نہیں جا رہی تھی، مجبوراً وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نیند اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے گاڑی کا کنٹرول چھوٹ رہا تھا۔ 1-2 بار اس کی آنکھ بھی لگی تھی، گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آیا تھا، وہ اپنے سرخ آنکھیں مسلتے اپنی تمام تر توجہ ونڈ اسکرین پر کر گیا تھا۔ رقیہ خانم تھی، وہ خوش نہیں تھی، عابر تھی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ رقیہ خانم ہر دوسرے دن عابر کو تانے مارتی، نتیجن عابر سے مزید بے رخی برتنے لگتی۔ رقیہ خانم کو کچھ کہتا، وہ اونچا اونچا روتے خود کو کوسنے دینے لگ جاتی۔ ماں تھی، زیادہ سختی کرتا، ان سے سچ رویہ اپناتا، وہ خاموشی پکڑتے کمرے کی ہو جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی، مجبوراً وہ ان کی منت سماجت کر کے کھانا کھلاتا تھا۔ عابر کو ان سب ٹینشن کی وجہ سے اسلام آباد لے کر گیا تھا، اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ بھی کروایا تھا۔ وہ دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی یا پھر روتی رہتی تھی۔ عابر کے کنسیلنگ سیشن بھی عابر کے کروائے تھے، مگر عابر کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کاؤنسلنگ سیشن بھی کروائے تھے، مگر عابر کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ یہ سب کچھ پریگننسی کو گردانتے صبر کر بیٹھا تھا۔ عابر کی ضد پر اسے واپس سوات لے آیا تھا، اب وہ رقیہ خانم کا رویہ برداشت کرتی، الٹا وہ اس سے ہی 2 دن بے رخی برتنے لگ جاتی۔ بے حد محبت کرتا تھا، اس کے بغیر دور رہنا عذاب تھا۔ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد وہ اپنی پٹھانی کے کسی موڈ سوئنگز پر سمجھوتا نہیں کرنے والا تھا، اسے دن رات اپنی باہوں میں رکھنے والا تھا۔ وہ عابر کا خوبصورت چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے لاتا، خود کو اپنے ذہن کو بیدار کرنے کی تھراپی کرنے لگا۔ حسن یار نے رکتے ہوئے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائے، اپنی آنکھوں پر چھینٹے مارے، وہ گہرا سانس پڑتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے کال عابر کو ملائی تھی۔
आबिर खान अपने कमरे में कंबल पर लपेटे पड़ी थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी। टेबल पर खाना वैसे ही पड़ा था। सुबह का नाश्ता इसे अमीना खानम अपने हाथों से बनाकर देती थी। इसने इनके सामने मारे बांधे खा लिया था। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ते अपने और हसन के कमरे में आई थी। हसन वहां नहीं था। वो तभी इसे बेड पर लेटे रो रही थी। हसन यार खान के जाने के बाद ही इसे हल्का हल्का दर्द होने लगा था। वो सुबह से ही दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वो जब जब सिवियर टेंशन लेती थी, इसे दर्द होना शुरू हो जाता था। कमरा फुल हीटेड था, जिसकी वजह से इसे पसीने आ रहे थे। पिछले चंद घंटों से ये दर्द शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। वो खुद अजियती से ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। लाशऊरी तौर पर एक खौफ इसके असाबों को जकड़े हुए था। बेटे होने के बाद हसन यार खान से छोड़कर चला गया था। ये अजियतनाक सोच इसकी तबीयत की वजह से था, ये इसके झूठ की वजह से। वो नहीं जानती थी, मगर 9 माह ये डर खौफ किसी ठंड फैलाए नाक की तरह इसके अंदर कुंडली मारकर बैठे हुए था। वो चाहकर इन अजियतनाक सोचों से छुटकारा नहीं पा रही थी। पछतावा इसके अंदर बढ़ता जा रहा था। वो बहुत मजबूत लड़की थी, जो सनयार खान से इश्क होने के बावजूद इससे अलग होने का हौसला रखती थी। 7 महीने वो इसके बगैर किसी के सामने एक आंसू बहाए बगैर रह रही थी, मगर हसन का बार बार बेटी को लेकर जुनून दिखाना इसे अंदर से कमजोर कर चुका था। औरत अपने पसंदीदा मर्द के लिए इतनी हसास होती है। वो अपने मर्द को हर सुख देना चाहती थी। औलाद, मोहब्बत, कुर्बत, वो यही चाहती है। इसका मर्द सिर्फ इससे ही हासिल करे। माँ बनने की खुशी भी इसीलिए होती है। वो अपने मर्द को इसकी औलाद देने जा रही है। हसन के जुनून ने इसे झूठ बुलवाया। गुजरते वक्त के साथ डिप्रेशन बढ़ता गया, साथ खुदा पर यकीन भी। कभी लगता खुदा के झूठ को सच में बदल देगा। दिन रात मांगी गई दुआओं पर यकीन होने लगता। कभी यही यकीन डगमगाने लगता। अपनी दुआएं रद्द होने का पूरा यकीन होता। कभी खुदा से शिकवे शिकायतें बढ़ने लगते। कभी खुद तरसी का दौरा बढ़ने लगता। हसन यार खान की हर वक्त की बेटियों की राह लपने पर वो मजीद डिप्रेशन में चली गई जाती। सच सच बताते बताते रुक जाती। इसे लगता हसन यार खान का प्यार कम हो जाएगा, वो इससे बदजन हो जाएगा। वो लंबे लंबे सजदे करने लगती, इसे यकीन के साथ कि खुदा इसकी दुआ जरूर सुनेगा। मगर डिलीवरी का जैसे वक्त नजदीक आ रहा था, इसे घबराहट बढ़ती जा रही थी। हसन यार खान करीब आता था, सांसें घुटती थी। हर अजियत, हर तकलीफ, हर दर्दनाक सोचों की वजह से इसे हसन यार खान लगने लगता। वो मर्द होकर अपनी ख्वाहिश का ऐसे इजहार करता था। वो औरत के जज्बात को समझ नहीं पाया था। वो क्यों अपनी ख्वाहिश का बोझ इस पर लाद चुका था। क्या इसे हक था वो यूं बेटियों को लेकर पागलपन जताता? इसने ये क्यों नहीं कहा, बेटा हो या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटियों की ख्वाहिश करके वो खुद को अलग जाहिर करता था कि वो माशरे के इन मर्दों से अलग था। औरत पर बेटे होने का बोझ लाद देते हैं। वो बेटा ना सही, बेटी वो एक कमजोर मर्द ही था। बेटा बेटी होने का इख्तियार इसके पास नहीं था, खुदा के पास था। आबिर सर को दोनों हाथों में जकड़े रोते जा रही थी। वो जो सुबह करके गया था वो भूल नहीं पा रही थी। वो बताना चाहती थी, मगर हसन का रिएक्शन, वो चीख चीख कर रो रही थी। इसे शिद्दत का पहलू में दर्द उठाता। वो चीखते हुए बर्दाश्त करते। नहीं जाऊंगी अस्पताल हसन यार खान, यहीं पर मर जाऊंगी, आप खुश रहना मेरे बगैर। वो चीखती जा रही थी। पिछले 2 घंटे से वो ये जानलेवा दर्द बर्दाश्त कर रही थी, मगर खुद अजियती की इंतहा पर थी या खौफ के जेर असर, मगर वो बुरी तरह जमीन पर बैठे दर्द बर्दाश्त कर रही थी। हसन भी काल पर वह हजियानी होते फोन उठाए कान से लगा गई थी। मेरा सुरगुलाब कैसा है? फोन पर हसन की मलामत भरी आवाज पहुंची थी। मर गया आपका सुरगुलाब, हसन यार खान, वो फोन पर चीखी थी। हसन यार खान इसकी चीख और इसके लफ्जों पर एक झटके से गाड़ी रोक चुका था। क्या हुआ है आबिर? हसन की आवाज लड़खड़ाई थी। मुझे आपके सुरगुलाब कहने से नफरत है, मुझे आपसे नफरत है हसन यार खान। वो फोन पर हिचकियों से रो दी थी। आबिर क्या हुआ है, क्यों ऐसे रो रही हो? मेरी बेटियां ठीक है, हसन परेशानी से बोला था। वो हसन की बात पर हंसियानी रोने लगी। आबिर, वो परेशान होते चीखा, बेटियां बेटियां, पूरे 9 माह में एक मर्तबा एक ऐसा लम्हा बता दो हसन यार खान जिसमें आपने सिर्फ मेरा पूछा हो। एक लम्हा बताओ हसन यार खान जिसमें सिर्फ आपको अपनी पठानी का ख्याल आया हो। वो रोते हुए पूछ रही थी। आबिर क्या कह रही हो? हमारी बेटियां तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। वो परेशान होते बोला था। आज पहली मर्तबा कहा हमारी बेटियां, वरना वो सिर्फ आपकी थी। आप एक अच्छे शौहर नहीं हैं। आपकी इसी हवेली के सालिम संगदिल खान है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतने खूबसूरत लम्हात तो सिर्फ आपकी वजह से मैंने खुद अजियती में गुजारे। आप एक खुद गर्ज इंसान हैं। मैं इसकी सजा आपको देकर रहूंगी। वो रोते हुए हंसियानी हो रही थी। दर वहशत इस तरह भी सोचो और इसके ये नाजुक लम्हात इसे अपने हिसार में ले चुका था।
اسے ڈر لگ رہا تھا کہ بیٹے ہونے کا ڈر، اپنا جھوٹا ہونے کا ڈر، اسفندیار خان کے چھوڑ جانے کا ڈر، اس درد سے مر جانے کا ڈر، وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ 9 ماہ خود اذیتی سہتے سہتے وہ آج خود اذیتی کی انتہا پر تھی کہ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ پہلو میں ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ عابد وہ بھی چیخا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اب کی خاموشی پر سے چلایا تھا۔ مجھے صبح سے درد محسوس ہو رہا ہے اسفندیار خان، وہ روتے ہوئے بولے۔ صبح سے درد؟ وہ اس کے لفظ دہراتے شاکڈ ہوا۔ تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ پتہ نہیں، وہ شدت سے روتی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتے زران کو کال ملانے لگا جس کا نمبر پاورڈ آف آ رہا تھا۔ وہ تندو تیز ڈرائیو کرتے پاگلوں کی طرح سب کو کال ملا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے، کسی نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ غصے سے فون ونڈ اسکرین پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ فون گاڑی کی سطح میں گرتے ٹکڑوں کی تقسیم ہوا تھا۔ وہ فون کی حالت دیکھتے شدت دریا سے چیخا۔ حویلی والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی وہ امید کھو چکا تھا۔ سوات پہنچنے میں اسے 2-2.5 گھنٹے مزید لگ سکتے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں ریت بھرتی جا رہی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ عابد خان سے محبت کرنے پر پچھتایا تھا، شد و مت سے پچھتایا تھا۔ سپاک پٹھانی، وہ ہزیانے چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا۔ اسفندیار خان خطرناک حد تک ڈرائیو کرتے 2 گھنٹوں میں حویلی پہنچا۔ اس کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کار پوش میں چرچرائے۔ وہ اس وقت بلو جینس پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے آستین وہ کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتے بدحواسی میں بھاگتے ہوئے داخلے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ داخلے دروازہ چابی سے کھولتے تیز قدموں سے نیچے عابد والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ کمرے سے نکلتے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنا کمرہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ عابد ہوش و خرچ سے بیگانہ کمرے میں پڑی تھی۔ عابد، وہ چیختا ہوا عابد کی طرف بڑھا۔ عابد کے فراق کا دامن رنگین ہو رہا تھا۔ وہ بدحواسی میں اس کی طرف بڑھتے اسے گود میں اٹھا گیا، اس لیے تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اتنا بدحواس ہو چکا تھا، وہ عابد خان کو بغیر کسی چادر کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلی بار عابد کا پردہ بھی بھول چکا تھا۔ دل و دماغ خوف سے لپٹے تھے۔ وہ پسینے سے تر تھا۔ اسفند، زران نے اسے اوپر سے دیکھتے پکارا۔ وہ بنا رکے سیڑھیاں اترتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسفند کی گود میں عابد کو بے سود دیکھتے کئی سیڑھیاں کے جس میں پھلانگتے اسفند تک پہنچا۔ اسفند، زران اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سے پکار رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، ضرورت نہیں تیری۔ اسفند رکتے ہوئے چیخا۔ اسفند، عابد۔ زران عابد کی حالت دیکھتے عابد کی طرف بڑھا۔ دفع ہو جا، تجھ جیسے دوست بھائی ہونے پر لعنت۔ پچھلے 2 گھنٹے سے عابد ڈر سے تڑپ رہی ہے، کہاں تھا تو؟ مجھے تیری ضرورت نہیں۔ وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لیتے دہاڑا۔ دوسرے لمحے داخلی دروازے سے نکلتے ہوئے کار پوش کی طرف بڑھ گیا۔ زران جلدی سے اسفند کے پیچھے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسفند عابد کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اپنے کندھوں سے مردانہ شال اتارتے ہوئے عابد پر ڈالی۔ اسفندیار خان غم و غصے سے اپنے حواس کھوتے گاڑی سٹارٹ کرتے بیک پر لے گیا تھا۔ زران کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ دروازہ بند کرتے کرتے اس کا ہاتھ دروازے میں بری طرح آیا تھا۔ زران خاندادہ کا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اسفندیار خان گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ سے گاڑی نکال لے گیا۔ زران اپنے خون بہتے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اندر اپنی گاڑی کی چابی لینے کے لیے اندر کی طرف بھاگا۔ زران خاندادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے ہوئے دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا تھا۔ زخمی ہاتھ سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ شہرام خان بلو جینس پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے وہ زران کے ساتھ ہی آئی سی یو کے سامنے اضطرابی انداز میں کھڑا تھا۔ اسفندیار خان آئی سی یو کے باہر پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ عابد کو پچھلے 1.5 گھنٹے میں آئی سی یو میں تھی۔ اس کی نارمل ڈیلیوری تھی مگر دیر ہونے کی صورت میں آپریشن کیا جا رہا تھا۔ عابد کا بی پی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا خون رک رہا تھا۔ زران خانزادہ اور شہرام خان خون کی دو بوتل بلڈ بینک میں جمع کروا چکے تھے۔ بہارے کا آپریشن ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ نہیں آ سکتی تھی۔ ابرش کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ امینہ اور رقیہ خانم کو زران بغیر بتائے چلا آیا تھا۔ شہرام خان تو اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اسفندیار خان بکھرے بالوں سرخ آنکھوں کے ساتھ بے حال سا نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنے بازو سے مسل رہا تھا۔ عابد نے ایسے کیوں کیا؟ وہ سوچ کر وہ دماغی اعصابی طور پر شل ہو چکا تھا۔ زران اس کی حالت دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اسفند، کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ کرو۔ زران نے اسفندیار خان کو تسلی دیتے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بکواس بند کر اپنی دفع ہو جا۔ وہ زران خانزادہ کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک گیا تھا۔ زران بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ یہ دیکھتے شہرام خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اسفند، میں جانتا ہوں تو تکلیف میں ہے مگر عابد میں میری بھی جان بستی ہے۔ مجھ سے سلوک کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ زران نے خود پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بستی جان تیری اس میں زران خانزادہ، اگر جان بستی ہوتی تو آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ تو اس پر عابد کی ذمہ داری چھوڑ کر گیا تھا، کہاں تھا تو؟
बता, अपनी बीवी के पास अय्याशी कर रहा था? असलम के चीखने पर ज़रान खानज़ादा ऐसे लम्हे इसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार दिया था। असफंयार खान के होंठ से खून जारी हुआ था। बकवास बंद कर, अब्रिश को बीच में मत ला, जो कहना है मुझसे कह, ज़रान कुर्राया। असफंयार खान ने अपने होंठ से निकला खून अंगूठे से साफ करते ज़रान का गिरेबान जकड़े से जबड़े पर तैश व आलम से मुक्के मारते चला गया। ज़रान खानज़ादा गहरे सांस लेते इसके बेदर्द वार बर्दाश्त कर गया था। असफन की हालत देखते इसके बेदर्द वार बर्दाश्त कर रहा था। शहराम खान गुस्से से असफन की तरफ बढ़ते इसे पीछे से शर्ट से जकड़े बुरी तरह से इसे पीछे को धकेल गया था। असफन यार खान दीवार के साथ बुरी तरह से टकराया था। ज़रान गहरे सांस लेते आंखें मूंदे अपने चकराते वजूद को संभालने लगा। हाथ पर जख्म 2 बोतलें खून देने की वजह से ऊपर से असफन यार खान से बहुत बेदर्दी से इसके चेहरे पर मुक्के मारे थे। ज़रान की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। शहराम खान गुस्से से असफन की तरफ बढ़ा। शहराम, ज़रान की गरज पर शहराम खान के कदम रुके थे। अपना और असफन का रिश्ता मत भूलो, बड़ा है तुमसे हमारी आबी का शौहर है। ज़रान असफन को नम जताती निगाहों से देखते बोला, जो सामने दीवार के साथ खड़ा गहरे सांस लेते से देख रहा था। आबी की वजह से ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इनकी हरकतें ऐसी नहीं है जो मैं बर्दाश्त के काबिल हूँ। शहराम खान असफंयार खान को घूरते भड़का था। बकवास बंद कर शहराम खान। तो पागल होते शहराम खान की तरफ बढ़ते इसका गिरेबान जकड़ गया था। जवाबन शहराम खान भी असफन का गिरेबान जकड़ गया था। अब दोनों एक दूसरे को खूंखार निगाहों से देख रहे थे। आबी है तुम्हारी, है ना? कहाँ थे तुम दोनों? वो मौत की हालत में तुम लोगों की वजह से है। अगर से कुछ हुआ तुम दोनों की आबी जाएगी, मगर मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरी बेटियों को कुछ हुआ मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। असमन खून शाम दरिंदे के मानन गुजराया। आईसीयू का दरवाजा खुलने पर असफंयार खान जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा, जब बाहर आई थी। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ, मेरी बेटियां? असफंयार खान ने तड़पते हुए इस्तफसार किया। शहराम खान भी सीनियर डॉक्टर महरीन की तरफ तेजी से बढ़ा था। ज़रान खानज़ादा भी तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आपकी वाइफ की कंडीशन खतरे से बाहर है, मगर देर होने की सूरत में इनकी और बच्चों की जिंदगी दाव पर लगी थी। खून इतना ज्यादा बह चुका था कि हमें बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा, और ना आपकी मिसेस की जान जा सकती थी, और अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर महरीन की बात पर असफन यार खान के कदम लड़खड़ाए थे, मगर इसी पल वो खुद को संभाल गया था। ज़रान और शहराम खान गहरी सांस भरते अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गए थे। मेरी बीवी और बेटियां ठीक है, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे और औलाद चाहिए भी नहीं। असफन अपनी मां के बाजू से रगड़ते बोला। बेटियां नहीं, आपको बेटे हुए हैं। डॉक्टर महरीन असफयार खान की तरफ देखते मुस्कुराई थी। शहराम ज़रान ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा था। असफयार खान ने डॉक्टर महरीन की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। क्या कह रही हैं आप? मेरी जुड़वा बेटियां हैं, आपको गलत फहमी हुई है। असफयार खान अपने सुर्ख आंखें एक बार फिर से बाजू से मसल गया था। मुझे क्यों गलत फहमी होगी? आपके 2 बेटे हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। डॉक्टर महरीन अब उलझन का शिकार हुई थी। 1 मिनट डॉक्टर महरीन। डॉक्टर शहराम महरीन के मुकाबले आया। जी सर। डॉक्टर महरीन शहराम खान की तरफ मतवज्जा हुई थी। हसन यार खान ना समझी के अंदाज में खड़ा था, कुछ ना समझ में आने वाली कंडीशन में। आबिर के यहाँ बेटे हुए हैं क्या कंफर्म है? शहराम खान ने संजीदगी से पूछा। जी हाँ शहराम सर, कोई डाउट नहीं है। मैं आपके इस सवाल पर हैरान हुई हूँ, आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं? डॉक्टर महरीन अब हल्का सा हंसी थी। हसन यार खान अब कदम अब अच्छे खासे लड़खड़ाए थे। ज़रान खानज़ादा इसे जल्दी से थाम गया था। ये झूठ है, आप झूठ कह रही हैं, मेरी बेटियां हैं, बेटे नहीं। हसन यार खान बुलंद आवाज में चीखा था। असफन ज़रान ने इसे यूं चिल्लाते देखा, देखते इसे तंबी आवाज में पुकारा। शहराम खान और डॉक्टर महरीन का रंग सुर्ख पड़ा था। क्या असफन ज़रान मेरी बेटियां हैं और ये कह रहे हैं कि बेटे हैं? या तो इनका दिमाग खराब हो चुका है, या तो ये झूठ बोल रही हैं। असफन तैश व आलम में चिल्लाया। डॉक्टर महरीन की रंगत अब तो तौहीन और खजालत से सुर्ख पड़ी थी। इन्होंने शौकी और नागवारी से शहराम खान की तरफ देखा था। शहराम खान खुद बमुश्किल असफन यार खान को बर्दाश्त कर रहा था। डॉक्टर महरीन इस अस्पताल की सीनियर डॉक्टर थी। असफन लाला, यह अस्पताल है, आराम से बात करें। शहराम खान ने खुद पर काबू पाते कहा। हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ अब शोर शराबे की वजह से इधर आ चुका था। शहराम खान ने घूरने पर वो खामोशी से चले गए थे। आराम से कैसे बात करूं ज़रान, मैं तो तू बता। मेरी बेटियां हैं। यहाँ से 10 मरतबा आबिर की अल्ट्रासाउंड हुई है। 10 मरतबा इन्हें डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटियां हैं। अब ये पागलों की तरह ये बकवास कर रहे हैं, या तो इनका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, या मेरी बेटियों को किसी के बेटों से तब्दील किया गया है। असफन यार अपने हवास खोते चीखा। एक्सक्यूज मी मिस्टर असफन यार खान, जहनी तवाज़ुन आपका खराब हो चुका है, जो ये सब बकवास कर रहे हैं। आपकी मिसेस के हर अल्ट्रासाउंड में इन्हें बेटों का ही बताया गया है। इस बात का गवाह मेरा पूरा स्टाफ है।
آپ کو آپ کی مسز نے غلط گائیڈ کیا ہے یا پھر آپ جان بوجھ کر تماشا لگا رہے ہیں. واٹ ایور میں نہیں جانتی, مگر ایک بات یاد رکھے گا, ہم 21ویں صدی میں ضرور جی رہے ہیں مگر آج بھی بیٹے چرائے جاتے ہیں, بیٹیاں نہیں. ڈاکٹر مہرین غصے سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. اسفندیار خان اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے ترتیبی سے سانسوں کے ساتھ کھڑا تھا. شہرام خان زران لب بھینچے اضطرابی انداز میں کھڑے تھے. عابیر نے یہ جھوٹ کیوں بولا, یہ سب کیوں کیا, وہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے. یہ جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ ہے زران. عابیر مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی, میری بیٹیاں ہی ہیں. مجھے اسفند غم و غصے سے چیخا تھا. بس کر دے لالا, مزید تماشا مت کرے. آپ کے بیٹے ہی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, بیٹے ہیں یا بیٹیاں. آپ کی مورے کی خواہش پوری ہو گئی ہے, آپ کے وارث آئے ہیں, مزید تماشا مت بنائے. میری ساکھ خراب ہو رہی ہے. شہرام خان دبی آواز میں غر رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے, بیٹی ہیں یا بیٹے, مجھے فرق پڑتا ہے. میں نے پل پل اس لمحے کا ویٹ کیا ہے, ایک ایک سانس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کی ہے. میں مانتا ہی نہیں ہوں, وہ میرے بیٹے ہیں. اسفندیار خان لڑکھڑائے لہجے میں بولا. اسفند پاگلوں جیسی باتیں مت کرو, خدا کا شکر ادا کر تیرے گھر صحت مند اولاد ہوئی ہے. تیری بیوی ٹھیک ہے. زران نے اسے دیکھتے اب غصے سے لفظ چبائے تھے. شہرام خان بھی اسفندیار خان کو خوخار نگاہوں سے گھور رہا تھا. جو مجھ پر گزر رہی ہے تو نہیں سمجھ سکتا. ایک امید ٹوٹی ہے, ٹوٹ چکا ہوں اندر سے. تیری بہن نے یہ سب کیوں کیا مجھے نہیں پتا, مگر وہ میرے یقین کے ساتھ کھیلی ہے. اس نے میرے ایموشنز کا مذاق اڑایا ہے. اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے. اسفندیار خان جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا. بدلہ لیا ہے کس چیز کا, تو پاگل ہو گیا ہے اسفند. زران دبی آواز میں گھرایا. ہاں بدلہ, انتقام, میرے 7 مہینے چھوڑ جانے کا انتقام. اس نے آج مجھ سے خود کہا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. یہ سب اس نے انتقاماً کیا. اسفندیار خان غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. اب سمجھ میں آئی ہے عابیر نے جھوٹ کیوں بولا, کسی پاگل پن کی وجہ سے جھوٹ بولا. شہرام خان اسفند کی باتوں پر سرنفی میں ہلاتے تلخی سے ہنسا. بیویاں غصے میں کہتی ہیں وہ نفرت کرتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں وہ سچ میں نفرت کرتی ہیں یا انتقاماً کچھ کر رہی ہیں. زران غصے سے بولا. مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں واپس آیا تیری بہن کو اپنایا. مجھ سے غلطی ہو گئی. اسفندیار خان زران کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا. غلطی ہو گئی تجھ سے. زران نے اسفند کے سینے پر پوری قوت سے ہاتھ مارا. اسفند بری طرح سے لڑکھڑایا. میری بہن کو تو نے اپنایا. زران نے اب اس کے جبڑے پر مکہ مارا. اسفندیار خان جبڑے سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا. وہ کراہتے ہوئے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ گیا تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تیری جان لے لوں گا. تیری ضرورت نہیں میری بہن کو. زران اسفند کو گریبان سے جکڑے گرایا تھا. جا رہا ہوں, کبھی نہ واپس آنے کے لیے ضرورت نہیں تو جیسے دوست کی, اور نہ ہی ایسی بیوی کی جو جواباً اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑوا گیا تھا. زران کے اب قدم لڑکھڑائے تھے. شہرام خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا. اسفندیار خان اپنی نم آنکھیں بازوں سے مسلتے ہوئے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا. سر یہ آپ کے بھانجے. نرس نے آئی سی یو سے باہر آتے کمبل میں لپٹے بچے شہرام کو تھماتے ہوئے. نرس کی آواز پر اسفندیار خان کے قدم رکے تھے. دوسرے لمحے وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے بازو سے رگڑتے کوریڈور عبور کر گیا تھا. شہرام خان احتیاط سے ان بچوں کو تھام گیا تھا. زران خاندادہ اپنی نم بے یقین نگاہیں وہاں پر گاڑے ہوئے تھا جہاں سے اسفندیار گیا تھا. ایک غلط فیصلہ لالا نسلیں برباد کر دیتا ہے. بابرک کے بھائی پر اعتبار کرنا سب سے بڑی غلطی ٹھہرا. آپ کی دوستی کے چکر میں میری آبی کی زندگی برباد ہو گئی. شہرام خان سنجیدگی سے بولتے بچوں کو نرمی سے تھامے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا. زران شکست خوردہ وہاں پڑی کرسی پر بیٹھے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا. اس کی براؤن آنکھوں سے 2 آنسو گرتے اس کے گالوں کا حصہ بنے تھے. عابیر بیٹھ سے سہارے ٹیک لگائے اپنی بھیگی خاموش نگاہیں سب پر گاڑے ہوئے بھی وہ چلا گیا تھا. اسے پتا چل گیا تھا وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی. اس قیامت کا بھی اسے پتا چل گیا تھا. آپریشن کے دوران نیم بے ہوشی میں اس کی سماعتوں میں ڈاکٹرز کے لفظ پڑے تھے. ہوش میں آنے پر اسے کنفرم کرنے پر اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ کسی صورت کبھی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ دردناک خبر سہن کر گئی تھی. وہ جاتے جاتے اسے ہر درد سہن کرنے کی طاقت دے گیا تھا. وہ نہیں تو اب بیٹی کی خواہش مٹی تھی. بیٹی اس کا جنون تھی. اس کے بیٹے صحت مند تھے مگر مکمل تھے. اسے اب کسی چیز کی خواہش نہ رہی تھی. کمرے میں زران امینہ خانم ابرش موجود تھے. عابیر کے دونوں کا ایک بیٹا اس وقت اس کے پاس ہی بیبی بیڈ پر لیٹے گہری نیند سو رہا تھا. دوسرا بیٹا ابرش اپنی گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی. زران ابرش کے پاس بیٹھے بچے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. اسفندیار خان چلا گیا تھا. حویلی میں سب کو پتا چل گیا تھا کیوں چلا گیا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اسفند کے بیٹیوں کے جنون سے سب واقف تھے. روزینہ خانم جو بیٹیوں کے لیے تانا مارتے نہیں تھکتی تھی اب بیٹے ہونے پر انہوں نے واویلا کیا تھا. روزینہ خانم جو بیٹیوں کے لیے تانے مارتی تھی تھکتی نہیں تھی اب بیٹے ہونے پر انہوں نے واویلا کیا. درید خان
अरबत खान, समीउल्लाह खान हॉस्पिटल आकर बच्चे देखकर जा चुके थे। वो लोग असफन का साथ दें, आबिर का किसी को समझ नहीं आ रहा था। आबिर से गलती हुई थी तो असफन यार खान भी यहाँ से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अमीना खानम आबिर के खाली खाली आंखों की तरफ देखते हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसने होश में आते अब तक हसन यार खान का नहीं पूछा था। लाला, आबिर की पुकार पर जरान खानजादा सोफे से उठते इसकी तरफ बढ़ा। जी मेरा बच्चा। वो इसकी तरफ बढ़ते आबिर की पेशानी पर लब रख गया। मेरे बेटों का नाम नहीं रखेंगे? आबिर ने जरान की तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, मैं तो खुद सोच रहा था इनके नाम रखने का, जरान मुस्कुराते बोला। जरान ने मुस्कुराते हुए अबरिश को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो स्याह चादर में लिपटी हुई थी। वो जरान के इशारे पर बच्चे को सीने से लगाए सोफे से उठते इसकी तरफ बढ़ी थी। जरान नरमी से इसे बच्चा थाम गया था। आबिर और सनियार खान का इंतजार कर लेता तो अच्छा था। अमीना खानम ने आबिर को देखते कहा। कौन है सनियार खान मुरे? आबिर बुलंद आवाज में बोली। लाला, मैं किसी असनियार खान को नहीं जानती। इनके बर्थ सर्टिफिकेट में बलदियत खान के खाने पर क्रॉस लगा दीजिएगा। वो तंदो तेज लहजे में बोली थी। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो। तुम बताओ, तुमने कोई नाम सोचा है? जरान अपना हाथ में पकड़ा बच्चा बेबी बेड पर नरमी से लेटा गया था। दोनों बच्चों ने रंग रूप नक्शा यहाँ तक कि आंखें भी असनियार खान की चुराई थी। नहीं, आप रख लें। आबिर सपाट लहजे में बोलती आंखें मूंदते बेड से टेक लगा गई थी। जिब्रील और फातेह कैसे हैं? जरान पुरसोच अंदाज में बोला। ये कैसा कॉम्बिनेशन है जरान? अब्रिश मुस्कुराई थी। तुम बता दो। बीवी बेस्ट कॉम्बिनेशन। जरान ने संजीदगी से आईब्रो झुकाए। मुझे लगता है जिब्रील और इब्राहिम बहुत अच्छे नाम रहेंगे। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा। इब्राहिम लाला का बहुत पसंदीदा नाम है। लाला ने बहुत पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। इनका बेटा हुआ वो इब्राहिम नाम रखेंगे, इसलिए इब्राहिम नाम हम में से कोई नहीं रख सकता। जरान संजीदगी से बोलते नाम रद्द कर गया था। रोहिल? नो। जरान रद्द कर गया। इब्रार? नो। शहजाद? नो। बारान? नो। रायान? नो। अब्रिश का हर नाम रद्द किया जा रहा था। बालाज? वो तो हमारे बेटे का होगा। जरान के बात पर वो सिर्फ गुलाब होते मुस्कुराए थे। शाजिल? अब्रिश की मध्यम आवाज सुनाई दी। नो। जरान का कहकर गूंजा। आबिर बंद आंखों से मुस्कुराते हुए रो दी थी। अमीना खानम नम सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चादर से रगड़ी थी। परदीन? नो। ईमान? नो। जिब्रील और फातेह डन करें। अब्रिश गुस्से से झंझनाई। गुड। वो कहकर लगा क्या? आबिर आंखें खोलते जरान का मजबूत हाथ थामे रो पड़ी थी। आखिरी बार लाला, आखिरी बार। और रोते हुए इसका बाजू जकड़ गई। वो नम आंखों से इसके सर पर हाथ रखते खुद के साथ लगा गया था। आबिर को जरान खानजादा अपने बाजुओं के हल्के में लिए हवेली दाखिल हुआ था। इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फातेह को दरख्शां ने अपनी गोद में लिया हुआ था। जिब्रील को अब्रिश ने अपनी गोद में लिया हुआ था। सी सेक्शन की वजह से आबिर जरान के बाजुओं के हल्के में बमुश्किल कदम बढ़ा रही थी। अमीना खानम ने आबिर की तरफ बढ़ते 5-5 हजार के कई नोट इस पर वार दिए थे। फातेह जिब्रील से भी इन्होंने कई कई नोट वारे थे। असफयार खान की वजह से दरीद खान और अरबत खान की बोलचाल बंद हो चुकी थी, शायद नाचाकी चल रही थी। पहली मर्तबा था दोनों भाइयों में ऐसे खिंचाव आया था। असफन यार खान चले जाने के बाद रोजीना खानम भी कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। असफन यार खान वापस अमेरिका चला गया था या यहीं पाकिस्तान में था, किसी को कुछ खबर ना थी। गेस्ट हाउस में बाहर से ताले लगे थे, वहां कोई नहीं था। इस्लामाबाद भी असफन यार खान नहीं गया था। इसके तमाम नंबर्स ऑफ आ रहे थे। रोजीना खानम का रो रो कर बुरा हाल था। वो फातेह और जबरील को मनहूस करार दे चुकी थी। आबिर के झूठ पर इन्होंने कहराम बर्पा किया था। जो भी था वह असफयार खान की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आबिर इस वक्त गुलवरीन के साथ कमरे में थी। इसके सी सेक्शन को भी 6-7 दिन हुए थे। शहराम खान इस वक्त किसी इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में था। समीउल्लाह खान बीमार थे। वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। हवेली में मुकम्मल सोगवार कैफियत थी। लग ही नहीं रहा था हवेली के 2-2 वारिस आए हैं। जरान आबिर को अपनी हमराही में लिए बेहद आहिस्तगी से सीढ़ियों की जाने बढ़ा। लाला, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। मेरा सनियार खान के कमरे से कोई ताल्लुक नहीं। वो सीढ़ियां मुझसे चढ़ी नहीं जाएंगी। बहुत दर्द हो रहा है स्टिचेस में। आबिर ने दर्द से हल्का सा कराहते हुए कहा। गाड़ी में बैठने उतरने से ही इससे स्टिचेस में खिंचाव शुरू हो चुका था। आबिर बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की में छोटा सा सुराख है, वहां से वो डैमेज है और हवेली की पिछली तरफ बहुत बड़ा सांप देखा गया है। जब तक इस सांप को पकड़ ना ले तुम्हारा जिब्रील और फातेह के साथ तुम्हारे कमरे में रहना मुनासिब नहीं है। फिर मेरा कमरा भी ऊपर है, इसी तरह मैं अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रख सकूंगा। आबिर को बाजू के हल्के में लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। पर लाला, मुझे दर्द हो रहा है। आबिर डर से सिसकते हुए बोली। दरख्शां, एक कुशन पकड़ाओ। जरान आबिर की सिसकी इग्नोर किए दरख्शां से मुखातिब हुआ। जरान,
आबिर नीचे किसी और कमरे में भी रह सकती है। आबिर को दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में सीढ़ियां चढ़ना इसके स्टिचेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जरान की जिद पर अब्रिश ने हैरानगी से कहा। दरख्शां जरान की सख्त पुकार पर अमीना खानम भी हैरान हुई थी। दरख्शां फाते को अमीना खानम को थमा के कुशन लेने के लिए चल पड़ी थी। जरान बेटा, अबीर हमारा कमरे में रह लेगा, हम इसका ख्याल भी रख सकेगा, इसको इस हालत में सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर मत करो। आबिर के चेहरे पर दर्द के आसारात देखते अमीना खानम ने रसानिया से जरान को समझाने की कोशिश की। जरान दरख्शां से कुशन लिए थे, पहली सीढ़ी पर रखते आबिर को लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। तुम इस पर पाँव रखो, ऐसे स्टेप छोटा हो जाएगा, तुम्हारे स्टिचेस में खिंचाव नहीं पड़ेंगे, जरान ने नरमी से कहा। आबिर गहरे सांस लेते जरान का हाथ पकड़े कुशन पर पाँव रखे, दूसरे स्टेप पर पाँव रख गई। जरान झुकते हुए कुशन उठाए दूसरे स्टेप पर रख चुका था। आबिर जरान का सहारा लिए ऐसे ही सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। अब शमीना खानम हैरानगी से जरान को देख रही थी। इस कंडीशन में जरान का आबिर को इतनी तकलीफ देना समझ नहीं आया था। असलम यार खान अपने सामने लैपटॉप खोले बैठा था। इसकी नीली सुर्ख होती आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आते मंजर पर गिर गई थी। वो 4 दिन हो चुके थे वो यहाँ पर गल सड़ रहा था। इस वक्त भी इसके ब्राउन चॉकलेटी बाल इसकी पेशानी पर बिखरे थे। आंखों में रत जगे और यासीर की सुर्खी थी। इसके पुरकशिश नकोश तने थे जिनमें इस्तराब की गहरी झलक नुमाया थी। वो इस दिन वाली ब्लू जीन्स में मलबूस था जिस पर वो वाइट सैंडो पहने हुए था। ये पहली मर्तबा था वो इतने दिनों से एक ही लिबास में मलबूस था। इसकी एक टांग इस्तराबी अंदाज में हिल रही थी। अनाबी लफ्ज स्याही माइल थे। पिछले 4 दिनों से वो सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतार रहा था। इसकी गिरद जमीन सिगरेट के जले टोटों से भरी पड़ी थी। जमीन पर कॉफी के कितने ही गंदे कप पड़े थे और सिगरेट का मौजर सेहत जहरीला धुआं अपने अंदर उतारते स्याह कॉफी को अपने अंदर उतार रहा था। अब तो इसका सीना भी जलना शुरू हो चुका था जिसमें पहले से ही सुलगती चिंगारियां दहक रही थी। 4 दिनों में इसने बुराए नाम खाना खाया था। हमेशा की तरह वो खुद को तकलीफ दे रहा था। वह इसके कमरे में आकर क्या कर रही थी? वो स्क्रीन पर आबिर को देखकर जले दिल के साथ सोच रहा था। ब्लू रंग की कश्मीरी कढ़ाई वाली सिंपल सी फ्रॉक पहने हुई थी। शाल इसके सोफे पर पड़ी थी। सुनहरे बालों का वो ढीला सा जोड़ा बनाए हुए थी। असफंदियार खान अपने सामने लैपटॉप खोले बैठा था। इसकी नीली सुर्ख होती आंखें लैपटॉप के स्क्रीन पर नजर आते मंजर पर गड़ी हुई थी। वो 4 दिन हो चुके थे और यहाँ पर गुल सड़ रहा था। इस वक्त भी इसके ब्राउन चॉकलेटी बाल इसकी पेशानी पर बिखरे थे। आंखों में रत जगे और यासीर की सुर्खी थी। इसके पुरकशिश नपूश अब जिनमें इस्तराब की गहरी झलक नुमाया थे। वो इस दिन वाली ब्लू जीन्स में मलबूस था जिस पर वो वाइट सैंडो पहने हुए था। ये पहली मर्तबा था वो इतने दिनों से एक ही लिबास में मलबूस था। इसकी एक टांग इस्तराबी अंदाज में हिल रही थी। अनाबी लफ्ज स्याही माइल से थे। पिछले 4 दिनों से वो सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतार रहा था। इसकी गिर्द जमीन सिगरेट के अजले टोटो से भरी पड़ी थी। जमीन पर कॉफी के गंदे कप पड़े थे और सिगरेट का मौजर सेहत जहरीला धुआं अपने अंदर उतारते स्याह कॉफी को अपने अंदर उतार रहा था। अब तो उसका सीना भी जलना शुरू हो चुका था जिसमें पहले से ही सुलगती चिंगारियां दहक रही थी। 4 दिनों में इसने बराए नाम खाना खाया था। हमेशा की तरह वो खुद को तकलीफ दे रहा था। उसके कमरे में आखिर क्या कर रही थी? वो स्क्रीन पर आबिर को देखकर जले दिल के साथ सोच रहा था। वो ब्लू रंग की कश्मीरी कढ़ाई वाली सिंपल सी फ्रॉक पहने हुए थी। शॉल इसके सोफे पर पड़ी थी। सुनहरे बालों का वो ढीला सा जोड़ा बनाए हुए थी। मुझे आपके सुर्ख गुलाब कहने से नफरत है। मुझे आपसे नफरत है असफंदियार खान। वो इसके अल्फाज याद करता तल्खी से मुस्कुराया। ऐसे अब कभी सुर्ख गुलाब कहने भी वाला नहीं था। वो स्क्रीन पर देखते भर भर चलते सोच रहा था। वो नीले फ्रॉक में खिलता गुलाब लग रही थी। 9 महीने गाले पर जर्दियां रही थी मगर अब इसकी रंगत में गुलाबियां सी खुली थी। वो एकदम मुस्कुराई। वो जले दिल के साथ स्क्रीन को जूम कर गया था। स्क्रीन पर इसके मोतियों जैसे दांत दिखाई दे रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बेड पर नीले कंबल में लिपटे वजूद पर झुकी थी। वो इसी लम्हे लैपटॉप बंद कर गया था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सोफे की सतह पर सर के शिद्दत गरिया से चीखा था। इसकी कर्बजदा चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। सब पाक पठानी और शिद्दत गरिया से चीख रहा था। वो अपने अंदर का गुबार ऐसे ही उतार सकता था और वो कर्बजदा चीखें मारते उतार रहा था। आप एक अच्छे शौहर नहीं है। आप इसी हवेली के जालिम संगदिल खान हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना खूबसूरत लम्हा तो सिर्फ आपकी वजह से मैंने खुद अजियती में गुजारे। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं। मैं इसकी सजा आपको देकर रहूंगी। और इसके लफ्ज याद करते अजियत की इंतहा पर था। किस बात की सजा मुझे दी? किस बात की सजा मेरे सुर्ख गुलाब? वो छत में निगाहें गाड़े दर्द कर्ब से चीखते हुए सवाल कर रहा था। तुमसे शदीद मोहब्बत की, तुम पर अपनी जान निछावर कर दी। कैसे
हुआ खुद गर्जी तुमने दिखाई, मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे हकीकत छुपाकर, क्यों वो ख्वाब दिखाया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, अब ना कभी होगा। तुमने मुझसे मेरा हर ख्वाब छीन लिया, हर ख्वाब, हर आस छीन ली। तुमने मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया और कहती हो मैंने खुद गर्जी दिखाई। वो कल सदा हंसते हुए सवाल कर रहा था, तुम्हारी सफाकी की वजह से मैं मैं अब कभी बेटी का बाप नहीं बन सकूंगा, कभी रहमत मेरे आंगन में जन्म नहीं लेगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो अपने बाल मुठ्ठियों में नोच गया था। आपकी वाइफ की कंडीशन खतरे से बाहर है, मगर देर होने की सूरत में इनकी और बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी थी। फोन इतना ज्यादा बह चुका था कि हमें बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा, और ना आपकी मिसेस की जान जा सकती थी, और अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। इन बेरहम सफाक लफ्जों ने इनका सीना जल रहा था। वो इसके झूठ पर सब्र कर लेता, मगर इन लफ्जों पर कैसे सब्र करता जो हर लम्हा इसे किसी आरे की तरह काट रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो रो रहा था, तड़प रहा था। वो क्यों रो रहा था वो नहीं जानता था। वो इतना जानता था, वो खुद तरसी और खुद अजियती की इंतहा पर था। और टूट रहा था, बिखर रहा था। इसके साथ इसे सफाक पठानी ना थी, ना ही वो था जो इसे समझ न सका। कोई इसे समझ नहीं पा रहा था। वो बाबरा की मौत की मर्तबा भी अकेला था। ऐसे ही वो कमरे में चीखे मारता रहा था। अब इसके जिगरी यार ने इसके भाई को कत्ल कर दिया था। आज इसकी सफाक पठानी ने इसका सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। वो कल भी तन्हा था, वो आज भी तन्हा था। जरान वो इसे पुकारते अब चीखा था। इसकी नीली आंखों के सामने इसी कमरे का मंजर घूमा था। नीले कंबल में लिपटे दो नौमौलूद वजूद। वो तड़प उठा था। इसके दिल में अब अजब सा दर्द उठा था। वो दो बेटों का बाप था, मगर अपने बेटों को छू ना सका, इन्हें अपने बाहों में ना ले सका। आह! एक बार फिर से इसकी चीखें गूंज रही थी। आबिर खान स्याह फ्रॉक में मलबूस वॉशरूम से नहाकर निकली थी। इसके सुनहरे बाल भीगे थे। वो गीले बालों में ब्रश चला रही थी। आज फातेह और जिब्रील के हुए 10 दिन हो गए थे। आज हवेली में इनके बेटों और बहारे की बेटी का अकीका था। इसके स्टिचेस में आज खुलने थे। वो अब आराम से चल फिर सकती थी। स्टिचेस में दर्द और खिंचाव कम हो गया था। एक स्टिच जरा सा खराब हो गया था। आज हॉस्पिटल भी जाना था। स्टिचेस खुलवाने के साथ साथ इसका कंप्लीट अल्ट्रासाउंड भी होना था। वो अपने बालों में ब्रश करते खुद को मिरर में देख रही थी। 10 दिनों में ही इसके वजन में काफी कमी आ गई थी। वो अपने बदन पर लिपटे फ्रॉक को देखकर मुस्कुराई थी। 7वें महीने में ये फ्रॉक इसे आना बंद हो चुका था। आज इसे इसे आज आ गया था। आबिर ने मुस्कुराते हुए फातेह और जबरील को देखा। वो गहरी नींद सो रहे थे। आबिर ने ड्रेसिंग टेबल से काजल उठाया, अपनी ग्रे आंखों में लगाया। एकदम इसकी आंखें गुलाबी हुई थी। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। अब वो वेंटी के आगे खड़ी नल खोले अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मार रही थी। आंखें एकदम जलने लगी। काजल इसकी आंखों से बह निकला था। वो मिरर में देखते मुस्कुराते जा रही थी। वो अपने आंसू अब कभी सफाक इंसान के लिए नहीं बहा नहीं सकती थी। जैसे छोड़कर एक बार फिर से चला गया था। वो माँ बन चुकी थी नीली आंखों वाले शहजादों फातेह और जबरील की। इसे अब किसी तीसरे नीले आंखों वाले शहजादे की जरूरत ना थी। वो एक बार वेंटी के ऊपर झुके ठंडे पानी के छींटे मारती जा रही थी। आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। असफनियार खान स्याह शलवार कमीज पर स्याह शॉल कंधों पर डाले हुए था। वो सोफे पर बैठे लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए था। इसकी एक टांग इस तरह भी अंदाज में हिल रही थी। चॉकलेटी नम से बाल पेशानी पर बिखरे थे। शेव बड़ी हुई थी। वो अपने सुर्ख निगाहें स्क्रीन पर सपाक पठानी पर गाड़े हुए था। वो मुस्कुराते हुए कंबल में लिपटे नौमौलूद बच्चे पर झुकी हुई थी। वहां के खोले पटर पटर छत में लगी लाइट्स पर निगाहें गाड़े हुए थे। असफन सुर्ख जलती निगाहों से अपनी सफाक पठानी को देख रहा था, जो जरूरत से ज्यादा तैयार थी। वो इस तरह भी अंदाज में सिगरेट को लाइटर से जलाए लबों में दबा गया था। वो अब सिगरेट के मरगूले लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आती अपनी सफाक पठानी पर छोड़ रहा था। इन 10 दिनों में इसे एक आंसू बहाते नहीं देखा था। वो अपने बेटों पर स्क्रीन को जूम कर गया था। इन दोनों की आंखों की रंगत तो नीली थी। वो गहरे सांस लेते जलते सिगरेट को उंगलियों में दबा गया था। वो इनमें से एक को उठाए अपनी गोद में लिटाए फ्रॉक ऊपर किए फीड करवाने लगी। आसमान लब दांतों तले दबाए एकदम निगाहें चुरा गया था। वो अपना सेल फोन निकाले इस तस्वीर पर निगाहें गाड़ गया जो इसके दिल को कोयलों की तरह स्याह कर चुके थे। दिल जलते तंदूर के माने दहक रहा था। Praise be to Allah. Two princes have entered my life. Fateh and Jibril welcome. वो स्याह पैंट शर्ट पहने इसके बेटों को उठाए वो मुस्कुरा रहा था। जरान खानजादा के सोशल अकाउंट पर इस तस्वीर हजारों की तादाद में लाइक्स और मैसेजेस थे। इन मैसेजेस में इसे बाप बनने की मुबारकबाद दी जा रही थी। वो रात से ये तस्वीर देखकर जल रहा था। फातेह और जबरील वो अपने बेटों के नाम लेते सिगरेट से गहरे कश लेने लगा। इसके बेटों का नाम भी रख लिया गया था।
حویلی میں آج حقیقہ بھی تھا، اس کے ذرائع سے اسے یہ خبر تک پہنچ گئی تھی۔ وہ تو انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند جل رہا تھا۔ وہ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں چھت پر گاڑ گیا۔ وہ زندہ تھا، مر گیا تھا، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صفاق پٹھانی وہ زیر لب اسے پکارتے اپنے کھلے شرٹ سے نظر آتے سینے کو جلتے سگریٹ سے داغنے لگا جہاں اس نے کبھی بے رحمی سے چاقو مارا تھا۔ صفاق پٹھانی وہ یکدم چیختے ہوئے لائٹر جلائے اپنے جلتے سینے کو داغنے لگا۔ عابر سیاہ چادر میں لپٹے اپنے چہرے پر نقاب کیے ہاسپٹل سے باہر آئی تھی۔ وہ رحیم خان کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ حویلی میں عقیقہ تھا، سب مصروف تھے۔ اس کے پیٹ پر لگے ٹانگوں میں ایک ٹانکا کھل گیا تھا۔ آج ہی چیک اپ کروانا ضروری تھا، اس لیے وہ زاران خانزادہ کے کہنے پر ہاسپٹل آئی تھی۔ فاتح اور جبریل کے پیدا ہونے کے بعد سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، مگر زاران خانزادہ نے سب سے زیادہ اس کا خیال رکھا تھا۔ فاتح اور جبریل کی بے حد پیار کرتا تھا۔ عابر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسکراتے ہوئے جبریل اور فاتح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے وہ اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے۔ وہ اس کے فیڈ کے علاوہ ڈبے کا دودھ بھی پیتے تھے، اس کے لیے وہ اس کے بغیر رہ سکتے تھے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کب سوئی سے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی رکنے پر عابر نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ حویلی آ چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے نقاب گراتے گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اسے چکر سا آیا تھا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ پہاڑوں کے اطراف میں ایک سڑک پر تھی۔ آگے اونچا نیچا راستہ تھا جو اسفن یار خان کی ملکیت میں اس کے گیسٹ ہاؤس کی طرف جاتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ رحیم کاکا وہ رحیم خان کو پکارتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم وہ رکی تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ گاڑی میں اسفن یار خان نکلا تھا۔ اسفن یار خان اس کے گلابی لب کپکپاتے ہوئے جنبش میں ڈھلے تھے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے، سیاہ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے، سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ اپنے سیاہ گلاسز اتارتے اسے زمین پر پھینک گیا تھا۔ وہ اپنے بھاری بونوں کی دمک سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ گلاسز اس کے سیاہ چمکتے بوٹوں سے نیچے آئی تھی۔ گلاسز شیشہ اس کے بھاری بوٹ کے نیچے آتا ٹوٹ چکا تھا۔ قریب مت آنا میرے اسفن یار خان، ورنہ اس پہاڑ سے نیچے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ پشتوں میں چیخی۔ نہیں کودو گی تم میری صفاق پٹھانی، تم جان نہیں دے سکتی، صرف لینا جانتی ہو، جیسے اسفن یار خان کی جان لی تم نے۔ وہ بھی جواباً پشتوں میں بولتے اپنے لبوں میں سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسلتے۔ سزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ظالم سنگدل اسفن یار خان کو مجھ سے اب کیا چاہیے؟ میں تو اب اسفن یار خان کو کبھی بیٹی نہیں دے سکتی۔ وہ روتے ہوئے پشتوں میں چیختی تھی۔ جو کچھ بھی چاہیے وہ صرف اپنے صفاق پٹھانی سے چاہیے، جو نہیں دے سکتی وہ خواہش دل میں اسفن یار خان دفن کر چکا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جو خواہشیں دل میں دفن ہو جائیں وہ رات میں دبی چنگاریوں کی طرح ہوتی ہیں، کبھی آگ لگ سکتی ہے۔ میں اجازت دیتی ہوں آپ کو، آپ دوسری شادی کر لیں۔ اپنی ہیزل گرے آنکھیں رگڑتے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ دوسری شادی کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے میری صفاق پٹھانی۔ اس کے قریب پہنچتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عابر اس کی باہوں میں بری طرح مچلی تھی۔ آرام سے رہو میری پٹھانی، ابھی ایک ٹانکا خراب ہوا ہے، یہ نہ ہو باقی ٹانکوں کو بھی یوں اچھلتے خراب کر لو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اونچے نیچے پہاڑ کی کٹھنائیوں بھرے راستے سے چڑھنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا یہ سر؟ وہ اس کے شرٹ کو جکڑے روتے ہوئے بولے۔ اسفن یار خان اپنی پٹھانی سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ان 10 دنوں میں تمہیں ہر گہرائی سے دیکھا ہے، جیسے مجھے پتا ہے تم نے اس سیاہ فراک کے نیچے سرخ رنگ پہنا ہے، اصولاً تمہیں سیاہ رنگ ہی پہننا چاہیے تھا۔ وہ منہ کھولے اسفن یار خان کی بات سن رہی تھی۔ عابر نے خود کی طرف دیکھا، وہ سیاہ فراک کے اوپر سیاہ چادر اوڑے ہوئے تھی۔ پھر اسے کیسے یہ سب پتا چلا؟ وزن کم ہوا ہے، مگر ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے وزن کم کرنے کی۔ گیسٹ ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے کہیں میرا دم نہ نکل جائے۔ وہ اس کے وزن پر چوٹ کرتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ واقعی میں اسے اتنے وزن کے ساتھ اٹھائے اسے پہاڑ پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ اسفن یار خان کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، سانس پھول چکی تھی۔ اتار دے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ عابر غصے سے چیختی تھی تاکہ اپنے سٹیچز خراب کر دو، اور پھر چیخ چیخ کر مجھے کوسنے دو گی کہ میں حویلی کے مردوں کی طرح ظالم سنگدل خان ہوں جو تمہیں لے کر ان پہاڑوں پر نہ چڑھ سکتا۔ 70 کا وزن تو کیا، تم 100 کی بھی ہوتی پھر بھی تمہیں اٹھائے ان پہاڑوں پر چڑھ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے تیز سے اونچے نیچے راستے چڑھنے لگا۔ میرا وزن 70 kg نہیں 65 ہے۔ وہ غصے سے چیختی تھی۔ اچھا، مجھے تو لگا تمہارا وزن 60 ہوگا، مگر تم تو 65 کی ہو، تبھی میرے مسلز درد کرنے لگے ہیں۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تھا۔ عابر اس کے اطمینان بھرے لہجے پر غصے سے سلگتی اپنی نگاہیں پھر گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ واقعی میں اسے اٹھائے ان پہاڑوں پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ اسفن یار خان سے لیے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ ویسے لیے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ عابر چادر اتار کر ایک سائڈ پر رکھ گئی تھی۔ عابر بیڈ پر لیٹی بے ترتیب سانسوں سے ساتھ
اپنے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے. اسفندیار خان اس سے اب کیا چاہتا تھا؟ مگر اسے اسفندیار خان سے اب کچھ نہیں چاہیے تھا. جیسے وہ اس کی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس شفاق انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی. یہ 10 دن اس نے کس طرح تڑپتے گزارے تھے وہ وہی جانتی تھی. اتنی اذیت 9 ماہ میں محسوس نہیں کی تھی جتنی اذیت اس دن 10 دنوں میں محسوس کی تھی. اسفندیار خان اس سیاہ فراک نرمی سے اوپر کھسکاتے اس کے سٹیچز کو دیکھنے لگا. عابر کی سلگتی سانسیں اپنے پیٹ پر محسوس کرتے کرب سے آنکھیں مون گئی تھی. کچھ لمحے وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے بیڈ سے نیچے اترتے. تیز تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر قدم رکھتی وہ اس کی طرف بڑھتے، اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کرتے، اسے دیوار کے ساتھ لگائے، اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ رکھے. اسے محسوس کر گیا تھا جانے دو مجھے اسفندیار خان، مجھے آپ کی زندگی میں رہنا تو دور کی بات، ایک چھت کے نیچے چند لمحے بھی کھڑے رہنا گوارا نہیں. وہ اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی. اتنی بے رحمی دکھا چکی ہو، اب مزید بے رحمی دکھانا چاہتی ہوں؟ وہ مدھم لہجے میں بولتے اس کے نپوش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. میرے بیٹے ہو نا، آپ کے نزدیک بے رحمی ہو سکتی ہے، میرے لیے تو میری زندگی ہے اسفندیار خان، میرا سب کچھ میرے فاتح اور جبریل ہیں. اس کی آنکھوں میں نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھیگا سا مسکرائے. یہ بھی تو بے رحمی ہے، پہلے اسفندیار خان تمہاری زندگی تھا، تمہارے بیٹے ہو گئے. تمہارے بیٹے، وہ اس کے 2 لفظوں پر تڑپ اٹھی تھی. میرے بیٹے ہیں فاتح جبریل، صرف میرے بیٹے ہیں. وہ پاگل ہوتے اسفندیار خان کے کھلے بٹنوں سے نظر آتے، سینے کو نوچ گئی تھی. وہ دانت پر دانت جمائے سینے سے لگے گھاؤ کو جھنجھلاتے محسوس کرتے برداشت کرنے لگا. اس کے سینے سے گھاؤ کو بے دردی سے نوچ گئی تھی. تمہارے ہی بیٹے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی تو میری ہوتی. وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے مدھم لہجے میں بولتے. عابر کی ہیزل گرے سے گرتے آنسوں میں اضافہ کر چکا تھا. اب وہ ہچکیوں سے روتے اسفندیار خان کو دیکھ رہے تھے. اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں نمی کی شدت گہری ہوتی دیکھتے وہ تڑپ اٹھی تھی. دل پر لگے گھاؤ گہرے ہوئے تھے. وہ بلبلاتی ہوئی اس کے زخم سینے کو مزید بے دردی سے نوچنے لگی تھی. وہ اس کے بے درد وار کو اب مسکراتے ہوئے برداشت کر رہا تھا. نفرت کرتی ہوں اسفندیار خان، شدت سے نفرت کرتی ہوں آپ سے. وہ شدت گریا سے تڑپتے ہوئے چیخی. مقابل کی نیلی آنکھوں میں بیٹی کی تڑپ دیکھتے وہ زخمی پرندے کی مانند تھڑپڑا اٹھی تھی. وہ کبھی اسے بیٹی نہیں دے سکتی. وہ زخم خوردہ سے ہوئی تھی. کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں عابر؟ وہ درد و کرب سے پوچھتے سوال کر گیا تھا. آپ کی وجہ سے اسفندیار خان، آپ کی شفاقی کی وجہ سے بیٹی ہونے کا سارا بوجھ مجھ پر لاد گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیٹی یا بیٹا دینا صرف رب کے اختیار میں ہے. وہ تڑپتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ گئی. 9 مہینے سے وہ اس اذیت میں جل رہی تھی جس اذیت میں مقابل نے اسے ڈالا تھا. سب لادا بیٹی ہونے کا بوجھ. کیا شفاقی دکھائی میں نے؟ وہ بے حد نرمی سے ٹہرے لہجے میں سوال کر رہا تھا. نہیں دکھائی شفاقی اسفندیار خان؟ عابر اس کے اطمینان بھرے لہجے پر تلخی سے ہنسی تھی. 9 ماہ اسفندیار خان میں جلی تڑپی اذیت سہی، لمبے لمبے سجدے کیے. ہر سونوگرافی سے پہلے کتنی بار درود شریف پڑھتی تھی. خدا سے دعائیں مانگتی تھی، تڑپتی تھی. راتوں کو چپکے سے آسمان کے نیچے جا کر کھڑی ہوتی تھی. خدا سے صرف ایک بیٹی مانگتی تھی. خدا سے جوڑ توڑ کرنے لگتی تھی. کبھی اپنی زندگی کے بدلے بیٹیاں مانگتی تھی، کبھی ایک بیٹا ایک بیٹی خدا سے مانگتی تھی. کبھی تو ایک بچے کی زندگی کے بدلے صرف ایک ہی اولاد، صرف ایک ہی بیٹی مانگتی تھی. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی. اس کے ساتھ اب اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے تھے. کسی ماں کو دیکھا اپنے بچے کے بدلے دوسرے بچے کا سودا کرتے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تھا. اسفند خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. مگر میں نے کیا سودا؟ صرف آپ کی وجہ سے. بدلے میں مجھے کیا دیا آپ نے؟ مجھے ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے گئے. اپنے بیٹوں کو ایک نظر نہیں دیکھا. سوچا میرے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ ہزیانی چیخی تھی. کیا گزری ہوگی؟ سب تھے تمہارے پاس، میرے بیٹوں کا نام بھی رکھ لیا. وہ منسٹر میرے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. وہ استضائی اور زخمی سا مسکرایا. آپ میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتے. وہ اسفندیار خان کی بات پر سرنخی میں ہلاتے اسفندیار کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دور دھکیلنے لگے. سمجھاؤ مجھے عابر خان، میں کیسے تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا؟ بتاؤ مجھے. وہ یکدم گھبراتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا. عابر اس کے سخت گرفت پر بری طرح مچلی تھی. وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا. دونوں ایک دوسرے کے زخمی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. تم نے میرے درد کو سمجھا؟ یہ تمہارے بھائیوں نے میرے درد، میری تکلیف کو سمجھا؟ وہ اس کے جبڑے کو دبوچ کے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں سوال کر رہا تھا. عابر خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی. وہ اسے دیوار میں جیسے دھکیلتا جا رہا تھا. وہ اپنے سٹیچز میں کھچاؤ پڑنے پر اب ہل بھی نہ پا رہی تھی. میں نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، تم پر اپنی خواہش کا بوجھ نہیں لادا تھا. اس خواہش، اس تڑپ کو میرا جنون بنایا تمہارے جھوٹ نے. تم مجھے سچ بتاتی تو کیا میں تمہیں تب بھی چھوڑ کر چلا جاتا؟ کیا میں تمہیں الزام دیتا عابر کہ ہمارا رب ہمیں بیٹے کیوں دے رہا ہے، بیٹیاں کیوں نہیں؟ وہ اب بے حد نرمی مدھم سے لہجے میں سوال کر رہا تھا. عابر کی ہیزل گرے آنکھوں میں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے.
नौमा तुमने मुझे आस दिलाई, मेरे जुनून को हवा दी। नौमा एक लम्हा मैंने अपनी रहमतें इस दुनिया में आने का इंतजार किया। तुम्हारे साथ साए की तरह रहा, तुम्हारे बेतनाई हंसकर सही। तुमने लंबे लंबे सजदे किए, मैंने भी किए। मुझे तुम मुझे डिलीवरी से पहले कुछ कुछ देर पहले भी हकीकत बता देती आबिर, मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर तुमने क्या किया? मुझसे चीखते हुए नफरत का इजहार किया, हॉस्पिटल जाने के लिए देर की। और क्या हुआ? तुम माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। असम की आखिरी बात पर आबिर के लबों से दबी दबी हिचकियां बरामद हुई थी। वो इसके जबड़े को अभी भी दबोचे हुए था। आईसीयू के बाहर खड़ा सनयार खान के जात टुकड़े टुकड़े हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं रोऊं या चीखूं। मेरी आबिर मुझसे नफरत क्यों करती है? मेरा पठानी ने मुझसे बदला क्यों लिया? आखिर एक मर्तबा खान इसका जबड़ा छोड़ छोड़ गया था। आबिर के लबों से इसके बुलंद सिस्कानियां बरामद हुई थी। मेरी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती, ये वार भी सह गया। फिर मुझे पता चला कि मेरे बेटियां नहीं बेटे हैं, और मेरी सफाक पठानी नौमा मुझसे झूठ बोलती रही। टूट गया अरमान, ख्वाहिश, जुनून, सब कुछ किच्ची किच्ची होता बिखर गया। मैं तड़प उठा, मगर मेरी तड़प को कोई नहीं समझ सका। कोई नहीं समझ सका मुझ पर क्या गुजरी है। वो दर्द कर्द से बोला था, मेरी तकलीफ समझी आपने नौमा? मेरे आंसू, मेरे हिचकियों की वजह जानी थी आपने? वो अपने सुनहरे बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी सवाल कर उठी थी। दोनों अपने अजियत भरे लम्हों को रो रहे थे। जो अजियत दोनों ने पल पल महसूस की थी, दोनों को अपनी अपनी अजियत, अपना गम बड़ा दिखाई दे रहा था। तुम औरतें क्यों चाहती हो मर्द बगैर कहे सब सब जान ले? तो मुझे एक बार तो बताती आबिर, मैं तुम्हारी हर अजियत, हर तकलीफ को अपनी सांसों से चुन लेता। वो नरमी से इसके गालों पर छुके इसके आंसू तो अपने लबों से चुनने लगा। आप क्यों नहीं समझते, मैं आपको बेटी देना चाहती थी। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। जानता हूँ, सब जानता हूँ। इन 10 दिनों में, इस कर्जदा तन्हाई में अजियतनाक लम्हों को जीते समझ गया था। तुमने अपने हस्बैंड यार खान के लिए खुद अजियत सहती रही। सब समझ आ गया, मेरी सफाक पठानी आ गया समझ। कहीं ना मैं तुम्हें इम्तिहान में डाल गया था। समझ आ गया है। मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि खुदा की हर रजा पर मैं राजी हूँ। मुझे तुमसे कहना चाहिए था, बेटा हो या बेटी, मुझे सेहतमंद औलाद चाहिए। मैं अनजाने में तुम पर बेरहमी कर बैठा। इस माशरे के 90% मर्दों की तरह मैंने किया। मैंने वो चाहत, इसकी चाहत को जुनून बनाया जिसका इख्तियार सिर्फ खुदा के पास था। मुझे समझना चाहिए था औरत के पास बेटा या बेटी का इख्तियार नहीं होता। वो भी अब रो रहा था। मैंने अपनी ख्वाहिश को जुनून बनाया तो खुदा ने भी मुझे आजमाया। खुदा तो हमारी चाहत देकर हमें आजमाता है या हमसे छीन कर। इसने मुझसे मेरी चाहत छीनकर मुझे आजमाया। अब मुझ तक है कि मैं इस चाहत को अपनाता हूँ या फिर अभी भी अपनी चाहत चाहता हूँ। जो इसकी चाहत है इसमें ही सुकून है। यकीन मानो, मुझे सब्र आ गया है। मैं इसकी लिखी तकदीर को कबूल कर चुका हूँ। मेरे दिल में अब मेरे बेटों के लिए तड़प है। मेरे रब ने अपनी चाहत को मेरी चाहत बना दिया। मेरे बेटों के लिए मेरे दिल में मोहब्बत तड़प डाल। मुनम लहजे में बोलते आबिर के रुखसारों पर गिरते आंसुओं को अपने अंगूठों के पूरों से नरमी से साफ कर रहा था। इन बेटियों के लिए तड़प जिनको देखा तक नहीं वो तड़पते हुए सब खुद से दूर धकेल गई। किसने कहा मैं इन्हें नहीं देखा? मैंने इन्हें घंटों बिना पलके चपकाए देखा है। मेरे फातिह जिब्रील की आंखें नीली हैं। इन्होंने आज स्याह रंग के कुर्ते पहन रखे हैं। तुमने ट्विनिंग करवाई है इन्हें अपने साथ, इसलिए मैंने भी स्याह रंग की शलवार कमीज पहनी। वो मध्यम सा भीगा सा हंस रहा था। कहाँ देखा इन्हें? आबिर ने रोते हुए सवाल किया। ये राज है और राज ही रहेगा। क्या पता इस राज से वाकिफ होने के बाद मेरी सफाक पठानी बेरहमी दिखाते सब खत्म कर दे। वो अब गहरा मुस्कुरा रहा था। कैमरे लगे हैं कमरे में, पहले बताया था, इसलिए कमरे में रोने के बजाय वॉशरूम में रोती रही। वो नम सा मुस्कुराई थी। आंसुओं की धुंधलाहट के पार सब उछला नजर आ रहा था। और धूप में रखी बर्फ की तरह पिघल रही थी। मुझे छोड़कर चले आए, कभी माफ नहीं करूंगी। वो आवाज पसपा हो रही थी। लहजे में रोऊं या डराई थी। कहीं नहीं गया था, खुदा की कसम कहीं नहीं गया था। इसी दिन वापस आ जाता अगर शहराम के लफ्ज डंग मारते मुझे डसते न रहते। एक गलत फैसला लाला नस्लें बर्बाद कर देता है। बाबर के भाई पर एतबार करना सबसे बड़ी गलती ठहरा। आपकी दोस्ती के चक्कर में मेरी आबी की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो इस लफ्ज याद करते फिर से बिलबिलाया था। किसी ने भी कुछ कहा, मगर मुझे क्यों छोड़कर गए? हसन यार खान। वो अब इसके सीने पर सर रख के फूट फूट कर रो रही थी। वो इसके गिर्द मजबूत बाजों का घेरा मजबूत कर गया। धुंध छट चुकी थी। चमकती धूप गहरी होती जा रही थी। स्याह तारीख रात थी। एक उजले दिन की मानंद दिखाई दे रही थी। बस पुरसोस हिचकियां राहत में बदलती जा रही थी। वैसे नरमी से खुद में समेटते से इसके सुनहरी बालों पर अपने लब रखता जा रहा था। हसन यार खान आबिर के साथ हवेली में दाखिल हुआ। सब मेहमान चले गए थे। इस वक्त जनान खाने में शहराम खान, जरान खानजादा, रोजीना खानम, अमीना खानम बैठे हुए थे।
ظریف خان اربل خان نے زنان خانے میں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ بابرک کی مرتبہ بھی وہ ان دونوں کے درمیان کبھی تناؤ نہیں آیا تھا، اب آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ سمیع اللہ مردانے میں اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ حسن یار خان کا جانا کو بھی تکلیف دے گیا تھا۔ بہار ابرش اس وقت اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ فاتح جبریل اوپر کمرے میں درخشاں کے پاس تھے۔ شہرام خان حسن یار خان کو دیکھتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ سبھی حسن کو دیکھتے صوفے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ زران خان دادا سے لمحے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ حسن کی سرخ نگاہوں نے دور تک زران کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑی تھی، گلے میں گلتی ہوئی بڑھ کر معدوم ہوئی تھی۔ شہرام خان کی سرخ نگاہوں کا ارتکاز عابر پر تھا۔ وہ شہرام خان کی سرخ نگاہوں پر گھبراتے ہوئے نگاہیں چکا گئی تھی۔ حسن یار خان نے عابر کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے جواباً شہرام کو گھور کر دیکھا تھا۔ شہرام خان اپنے کندھوں پر براؤن مردانہ شال جھٹکے سے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا گیا تھا۔ روزینہ خانم تیزی سے حسن یار خان کی طرف بڑھتے روتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو مورے؟ ایک پوتے کی خواہش تھی، دیکھو 2 پوتے دے دیے میں نے آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے روزینہ خانم کے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پھوروں سے صاف کرنے لگا۔ لیکن تم کو بیٹی کا خواہش تھا، ایک بیٹی تو دے دیتا خدا تمہیں، مگر اب تو کوئی امید نہیں رہا۔ روزینہ خانم کی بات پر عابر کے لبوں پر پرسوز ہچکیوں برآمد تھی۔ امینہ خانم گہرا سانس پڑتے عابر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ روزینہ خانم کے پاس اب عابر کا دل دکھانے والی ایک اور بات ہاتھ آ گئی تھی۔ مورے میرے لیے میرے بیٹے اب سب کچھ ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کے یہ لفظ عابر کو نہیں مجھے ہرٹ کریں گے۔ اب کی بار آپ اپنے بیٹے کو ہی نہیں اپنے پوتوں کو بھی کھو دیں گی۔ میں عابر اور اپنے بیٹوں کو لے کر امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ اور سنجیدگی سے بولتے روزینہ خانم کو خود سے جدا کرتے عابر کی کلائی نرمی سے پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حسن کی دھمکی پر روزینہ خانم کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اب تو انہیں اپنے پوتے بھی بے حد عزیز تھے۔ ہم تو یہی دعا کرے گا روزینہ تمہارا یہ زہریلا زبان ایسا ہی چلتا رہے۔ حسن یار خان عابر اور اپنا بیٹوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے۔ امینہ خانم کہتے چلی گئی تھی۔ روزینہ خانم امینہ خانم کی بات پر بڑھ چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہائے لالا، تم حسن یار خان کو دیکھتے درخشاں غصے سے چہکی۔ عابر نم سا ہنسی تھی۔ حسن جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ عابر، ان میں سے فاتح کون ہے، جبریل کون ہے؟ حسن نے فاتح جبریل کو دیکھتے پوچھا، جو کمبل میں لپٹے ہیں گہرے نیند سو رہے تھے۔ عابر حسن یار خان کی بات پر بھیگا سا ہنستے ہوئے بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے بیٹھی تھی۔ یہ فاتح، یہ جبریل۔ وہ روتے ہوئے فاتح جبریل پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگی۔ حسن یار خان کمبل ہٹاتے فاتح جبریل کے ننھے ننھے ہاتھ تھامتے انہیں چومنے لگا۔ وہ ان کے ہاتھ ان کے پیروں کو چومتے جا رہا تھا۔ عابر کے آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ درخشاں اپنے آنسو صاف کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان میں سے تمہارا کون سا بیٹا، میرا کون سا؟ وہ ان پر جھکے ان کے نرم چہروں کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ کیا مطلب حسن؟ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولے۔ حسن فاتح جبریل پر اچھی طرح کمبل دیے بیڈ کے دوسرے کنارے پر آتے عابر کو بے حد نرمی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ میرے پاس زحمت کی صورت میں میری عابر ہے، میری مورے ہیں، میرے پاس بہارے ہے، شہرام خان کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے، پھر پریزے بھی تو ہے۔ اتنی رحمتیں ہیں عابر۔ اب مجھے بیٹی کی تمنا نہیں، پلیز مورے، یا کسی کی بھی بات پر خود کو ہرٹ مت کرنا۔ اب تم خود کو نہیں، مجھے اذیت ہوگی۔ اس کی شال نرمی سے اتارتے سے سنہری بالوں کو چوم رہا تھا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ وہ حسن یار خان کے سینے کو چومتے اس میں سمائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے عابر کو خود سے علیحدہ کرتے ایک بار پھر سے فاتح اور جبریل پر جھکے اس کے ننھے ننھے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ عابر مسکراتے ہوئے فاتح اور جبریل کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔